O te whasisilatu o toe amatalia nei tau numanga whono a ofa i tula whono. Whamalole on sail pa i ol mota. E whatati ese tau numanga whono a au o lo sau nuana minsta o tinam te maitai a tina o nuu manga sotai. Ia tu la meila o fionga ni minsta mo le whawa wina o lau sau nuanga. Ia whaftai tele la o fionga le whonga whitalai. Mo tu maino la wanoa tu e whawa o tuaisina. Whatau waa ma vai vai. Nei aso. Ia whangata maile. Tanoanga o lo whailo atu peari a nisi o tai ala o umono wha mausalima, wha mautu, wha atino e tonu o le vaenga le o le District Development Program. O le whatoanga mo whainga whaiva. O wha peo na ave foi le wha mua i tu malo o tupe. Mo masini, o mea whainga ruenga mo whatoanga. A seta tau whaiwhaiva e au fiaiva a whangota o aria. A tina e o whatoanga o lafumanu. Ngā luenga e whaamarosia ai a wanoa tau tamau ainga. O nei se eleni ua sosoani. I saunga le mua tau mafa, maua ai tupe maua. O whaamarosia ai le ngafa tau lima ina o ainga. Lima, o tina o mea tau lima, ma tina e lautele. Ua langolango ina foi, e whaamarosia o ngā luenga whaafale langa. Por kalame o komiti o tina, ati nae o mea tau lima, maisi ngā ruenga tautama a inga le nu. Ondo, o ati nae o pisinisi laiti. O sosoani tupe al TTP i pisinisi laiti. E ara li whaleleo ngā ruenga, wha pisinisi laiti tutono a fia anga o tumalo. Wha tupuino a wanoa wha ngā ruenga mo tupe maua. Ma wha marosia o le whatamau a inga tutono nu. Fitu, lango mo tangata e iai mana o ngawhapitoa, Chetsi. O sosoani fo le TDP i leo whaina, au fia ai o tangata e iai a fianga tu mau le soifua. E ala i le tuina atu ono fua whaatava le vale, mo isi mea whangaruenga sosoani. Lango i mana o ngawhapitoa, mo po kalame, whamarosia ai le auai o tangata uma, mo anga wa atusa. Valu, o anga nuu tālonga ma tangata ta whamoi whafu. Ua langolango ina foi e tu malo, le faso ina o tu manga, masiva fa Samoa, au ai por kalame o tuto tasio Samoa, fale leia o malae, mea tau tālonga maasani o tu malo, ati ina e tau turisi, ma pisinisi tutono nu. Iva, malo si anga fa fowina, mo saununinga mo fa lavelave fa fose. Ua faunga ina foi e nisi o tu malo tupe, mo di la, solar lights, fale sulfai mo malutanga mo nuu, mati nae e sosoani tapena inga mo falavelave, fale natura. Se fulu, o isi iyo tiute, mga luenga langolango o fonu whawai mo mtanga luenga le malo. Ngā lue whatasi ai le pūlenga, whilaua inga i le whanua o le LTA. O loo ngā lue whatasi le fonu whawai o nei tu malo ma le LTA, mo le whamma ino ta whaala o awala. E mana o mia ai e tu malo, le maua se laisene pisinisi mai mtanga luenga o tupe maua. Whatu ulanga a seta e mana o mia, mo le whatino ino o ngā luenga. Lua, o le por kalame o mo ngā luenga whawai taimi, lip. O le neso soano i tu malo, e ala atu i le fono whawai. Restala ino ala atou e fia awai. Whasala wina o whamtalanga, mga lue whaatasi ma le MCO. O lo tu ina atu foi e le MCO o onga, ma le whamalosia o to mai, mo tu malo ma le au whainga wenga. Tolu, o le One Comment Grant, OGG. O lo o langolango ina foi e fono whawai, le whatino ina o le OGG, e ala, ile ngā lue whaatasi ma onga, whailoa mana onga a onga, ma tā pena nisi ta iala le lei mo le whasoa ina le lei o seleni. Whamauti noa ina, e whaonga ina lei o sosoani ua whaamaunia. E tu sa ai mana mata upu sa la ngā mai se tasi o sui ma malu al maota. E whaapea ua aia aina e le mata ngā luenga i a polo keto e tu malo tai tasi. E au pea o na whaamanino i lalo ta iala mati ina e tu malo e i lava polo keti e manao mia. O na whaamalosia e le komiti, lo na whaatino ina. Ona o se va ai tau lai e manu i aile atunu ua toa,
mai tauina e pei o le manatu sa faa tuina mai i le selau 50 lea ua faasafua atu mo tagata uma ma e fōringa mai atangia mai ai ele i langolangoina e nisi o sui mamalu le tuina atu o nese eleni e fesoasoani tua i le atunuu i le polenga o e whaaleoina mai o se tasi o sui malu e whaatau i le vavaaia le leilea o tai ala ma le malu puipuia o se eleni o le malo ia malia whenola o fionga le minsta o lo iai whau la vea ma le sui o whale alupo langa sa o iai saunoanga le sui saunola o fionga le sui ma Hello fionga fong petalai mo leva no aftai te lo fionga le minsta Pena e tā ua lau saunoanga o fia watu i fo se manatu nei sui moni au sa o tā ua le mafuanga na o whaiele tala whapea ua tele na aia ina ele authority ia whaanga yo inga o ati na e tu ma lo. Malai sa o na whaftai wa e maua mai ai asa o ina le sau noanga. Se whamtalanga na ele falling mai le ilangolango ina se lau le masfu a le langolango. Te le whaftai ele whinangalo le malo o le pito na laina a matu le la o tu o lalo. Onan whaapea o le se lau le masfulu back to school grant. E whaatupe mai el malo ilan tala o tupe tele. Ia e pewe toi a apa atu I tupe ale fonu whaavai. A le tau ati nai. O le tau whaia ni lato plo keki project. E o mai e ni lato ia pe o whatise inga no wa tua. O le yeini ati nai hoi ne income generating. Lona lua ilo se manato no e ta ua whaftai. Wa ni fo ila ni whaate ita inga. O ni prokalame o tu ina atu le authority. O lo o whaapea o la maua mai se income. Ona e nana e ta ua o yeini ni fuafuanga. Ai le ini e le ani prokalame o tino mal temine o loai. O yeini tupe o maua. O yeini ni ava noa. E maua ini tupe o temine le o tuere whaalonga tua whaate ita inga. Le voina whai le whaalel ngā pepe. Na whaapea la a whaelo whaalel ngā pepe. Ia o yeini se o mai e whaatau. E lea in toi fo e toa nei tina malatou iene. Ia o isi no te upo te mana na oni I. Ia la sa au mana o iai. Ai o mea whapena. Tawan ona whaasau nia le authority ne po ni marketi po ni mea whapena. Whai on whaatau ia mea tō tino nei ma mea tamu whainga nei tina ma tamaita. E re ngata fo I tina e fo I ma li mea tau pisinesi. Mana atu a lalo mai o tō whapea mai e mana ia a whapea o ni la sole alu se whainga whaiva ia. Whai se marketi e mō mai ia. O whate te inga nantu ina atu. A whaman mola ese ma fo whaule. Te te ese lauli masfulu. Whasa o ina atu ai. La ngang whaalo lava lau whianga whangwhatai. Whaftai mo sui whaulawea ia ua. Ia malia whenua malawa le minstalo e fo ilisi whaulawea le sui o tu whanga tula mea lau whianga ile. Sa whapitu. Raptai tere mo la no ona e tau ainga la umta upu ma le sui o whare alupo. O le siri atu ma le whaalo alo e whaamala malama le whianga ile li minsta ta wotele le mta upu lea e o eila na fōl sanga. O le poloketi leo se rauni masifulu. Le ua samno le minsta poloketi e whaatula I atu le malo I se fina ngalo e whaatulanga whaasafua I le tūlanga au au mo le atunu pe le sa tātou mo li mawina e le nātia o nisi o I tūmalo wadu mai le tupe o le tausanga wha tupe le whanga soro nei I le whaasoa se lau lima sifulu po le lapa fo a le anganga o lo ofia malamalama I le whainga whaavae lea o le au mai e le malo o se polkalame e tūlanga o au mai e le whaatinonga I lalo tupe o whono whaavae pe o iei se fina ngalo o le malo le la tatu anga I atu le talo le tupe fou po le ani vaenga o le na whaasoa e tu atu I tu malo po le ani pasene e ono whaava noa mo mta ukula ia e ono fina ngalo le malo e whaatino le tūlanga o au
ona pe fo ona mali el saunoanga sui mai fale alupo le ye me ye ta o fuanga falta tanga po annual plans a fa pela o fatatia e fon fa vai ala to fuanga molta sanga ai fa forse ia le molia to se por kalame al malu fela e tatiai ia fuanga ia le foi la mana ia il forsanga I vaenga ese latina ele o fatino e tato tu malo ole tu langa na fie mala mala mai pele tawona fa vano se paseni o tu pe va tu ai tu malo ai ese fina ngalo le malo mo san por kalame awa ia na fa nga ile o paseni na pe a le fa nga ina fo ia em fa ya na fa wa ai mo fuanga o fatatia e tu malo ai fa forse ia le batu se por kalame lo tele malo le tu le fie malo mai lo fion ia ua faafoga lau fioga le liminsta tusal faula vea fale alupo ia faapea foi le sui o lo tofaga ia faaualu saunoaga lau fioga le minsta tai lau fionga mo le mano le pea si o tali mo mo tu le fionga le sui o fale alupo mo le sila fie lau fionga le sui man ele a tose lau afena lu tose lau limas fulo to tu mano ma tele o le se le ni na sa ma ia fati no inisi polo ke ti pe ona eta ua na la va la e sa o le to tu mano ona ele to tele tangata o lo ia ile tu mano e fanga tala la so no nga e fa sa o I fale ata ma vai maunga ona le to tele ai ia sui o tatu atu no no fuai mole sila fia o le ave ile o atu la nga ile kapenganga le o le fon fa vai e ai inisi o vai nga lo ta pena ile to mo wa ile oni so seleni ai ro le ta yala tuai le ta no tuai o le ita yala fo o le la ta pena o le de si foi financial year ma o ne ta yala e tau la vanta pena le business plan le tumano ona o mai le tono le committee o I foi la committee e va ai foi le sila il committee le ave il cabinet poni sailing poni ni company poni business e ale tau on fatino ma e te tau foi ona manuia ile tu malo ia ona o mai le tato I sa e pe ona e sauno ia mo le sila fia sa fatino la vai le tato fainga malo ia ni si foi benefiti na manuia ia tato tina wa le aso le sa fa o el ta ia fe la te lai on me fi fa sa ia ma le lau fioga le minsta o lo toe tulai mai le sui o lo tofaga sa no ia te rei lope o ese me o le malia ile minsta e winga I le vanga le vala le sa o langa inatu I por kalame fala ko tele le malo e tu watu mo fono fa vai wa ele mautino le na mea ale o fu ia e le fa nga ino o tupe o le la esa no mai le fatatia po le afatatia ia fenga fa vai ele talo le tupe fo le la tato pasia ai o se me tau na mautinoa ele o se me le fa nganga o le tupe e batu itua o fai e fuanga ai toi fa fu se ele batu le si por kalami e tau na fatino ila lo tato fon fa vai na pa wal na o le vala le e fia mala mai mo le anga I ruma mo fuanga I tu malo ia malo faftai ia malia fingola o fionga le minstalo tu le marta ta e malo sonia tu le tau pule le tali al minsta tau fi le saunonga e au ele mtau pule o le ia ina le malo o plans o mona fata tia ele kon fa vai le fo e wi mai ele saunonga le fionga sa va pito e ma fa ele pule government back off e no popole le upule na sa o le no o taiao front page mai volo observer government back off ya e tawan tato pa tete le si lauto o le malo e ona le poloketi ai la se tangata siri na malo silo na leo ti mai ma le leo fa manatu inu ma fionga o le malo o le mafu anga na laina li liu tu low level upule urgency le malo e faile mele o back to school e lo na mafu anga te le lava
ua tatou tulalata i le taimi e faaiʻu ai le paketi mulimuli o le tatou miliona muamua le nofoaiga lena uma nei to ai la ia toe tasi tesi ma le valu le totoe ai le tatou fufuaga faatea muamua le tasi tesi ma le lua i nuu mafioaga e faataatia le 5 selau mo le tupu seʻi faapaleni uma mea uma sa fai o le vaai la le tatou malo ma le kapeneta ua uti le taimi ma e lē mafai ona tope lau ai tumalo le faaogāina o le tasi tesi ma le lua le ae totolu faamasina le totoai ma faufaulole o le kapeneta o le a se faiga po se poloketi e vave ai ona faamatuu le tupe le itua ia saulole la tali ma le fautuaga le ana mai tatou faia se fesoasoani mo aʻoga fanau o ai e manui ai tamaitiiti aʻoga matua tagata uma o loo fai le sao toe foʻi ai tamaiti le aʻoga ma o ina le mafuaaga na laina fai loa le urgency project lea back to school ina ia laugatasia uma tagata uma e agaʻi e faafailele tamaiti mo le toe foʻi le aʻoga o le mele saunoa ai le fioga i le saofaapito i tulaga o faiga faavaesaʻo a leu saunoa atu le minista tatou faiga faavae na le tatou amata mai ai o loo 5 taʻitaʻina i fufuaga alualu mamao o le tatou ama fono faavae taʻitasi o le tatou atunuu ai avaai lo le malo i tulaga i tatauna suisui sui mo me lelei ana o atu la le taimi nei leʻi faamatuu ua le tatou back to school apenei o lē tutulou lava o lē saofaʻi le tupe lei a le laapasi le vaeaso lenei le 2 miliona i tonu o le paketi ai nuu mai tumalo maafuaaga la lanana lai lona liliu le tofā fai le aua le faamatuu vave ai le tupe lea ia laugatasia le atunuu ae faavagavaga le amataga fou o le mea saʻo lava ia ua tuai le tatou faataavili ona o le tulaga o lē faatoʻatau faataʻitaʻi nuu mafioaga le tatou poloketi o lē build up le capacity ma le auala ma le tomai i o tatou tagata faataʻitaʻi umai mea nei tatou faiatua o la le me fai le annual plan o la le faasoa vaai tagata faigaluega o la le matafai oi e fai faatulaga poloketi le mea ma le mea ma le mea ma le mea e voi la te mai tau atu le saunoaga ae au o le alilifa le tulaga mo tupe maua i oe o le fatu lenā o le tatou plan fou le laafai atu e tatauna iai se vaega tupe o le tatou 2 miliona lea e taatia e momo commercial project me la lea o le toe faataavale o le tupe ia toe maua le tupe ma lea e saunoa atu ai le minista seʻi taunuu mai faiga faavae fou na le tatou malo ina sisira lo laia e lē alu uma le 2 miliona i totonu o le faatulagana ua na o poloketi lava le tautea vaai le mena na faalua le tatou miliona e tatauna vaai le malo i le mea toe maua mai ai tupe le itumalo i le se faiga fou ma o le auala lanā ua manao pe faamamalama a le tulaga lava ia le faataatiaga o faiga faavae a le itumalo ia fai a lē foi la faataatia atu le malo isi faiga faavae e silasila ai tumalo o ila e maua ai tupe maua e lē faapeana ona tatou oe fauisi mea e lē tulou lava overall country as a whole e manuia ona e flow le atiga eno atina e uma nei ae tatou olo i mea tau commercial project o ila na le iai mea e iai pisinisi e le itumalo e tauna fai falepiliki i faleoloa po au manisi mea e atina e ai falesuʻisuʻi o aʻu maisi mea ae seʻi taatia le tulaga o le oo mai e le faiga faavae fou leu saunoa i le minista ia ona malamalama lo laʻi o isi tulaga mo le gasologa i luma o le tatou galuega pe o le toe soasoani atu le ma le faaloalo malo faafetai lau fioga taʻitaʻi le malo masalo leu ua tali le ia se ona saʻi mai lau fioga i le minista o tinama tamaitaʻi seʻi tuatu le avanoa le minista o tupe tulaʻi mai lau fioga le minista o tupe faafetai mo le avanoa le ia pia fesoasoani ai ma taupu e fesiligia le tulaga lava ia le maaiga i tatou faatinoga o tatou tupe ma le managinga o tatou tupe tatou talanoa le tatou paketi iva sutasi tesi ma le 4 miliona lea ga approve kako paketi talu ai mo le faamoemoe le tatou atinaʻe nei mai ai fo le tausaga faatupe te lē tupe o toe e le se maaiga lelei le te lē o le tupe o le a le ata nai momoli atu e le o manaʻomia e pei o inā lē faavae ai ia faamaʻite ia le malo po le a le auala e vave ai ona faamatuu atu le tupe
ma toe taʻamilo le tupe lea i totonu lava ia o le tatou atunuu e tusa ai o le fuafuaga e pei o mafuaaga ia ua utulaʻi atu ai laua fioga le fofoga petala ai e faapulapula ma fesoasoani foʻi i le mataupu o loo faatanoaina ma le faaloalo Malo faafetai lau fionga le taitaʻi le malo le fou saunoa lau fionga le minista o tupe ia manino ua manino uma le vaenga. Ia tula mai lau fionga le minista faauau saunoaga. Ia, faafetai mo le faauina le tala faamalulu atu i le sau faapito. Ia o lea te leʻi o atu i lau fionga ia a le ua o mukue toe tali mai. Ia a le aua uma tali mai le taitaʻi o le malo ia ma le sui taitaʻi i lau fionga ma le faaloalo. I le polenga sa faaleoina mai se tasi o sui mamalu e fatatau i le vaoaʻi a lelei o taʻiala ma le malu puipuia o seleni o le malo o loo tuuina mai atinaʻe o tumālō e fefaailoa atu ai ma le manino e faapea o le ipoti loo faagaina ai seleni o tumālō po o fono faavae taitasi e tuuina mai i le matagaluega mo la latou suesuega ae leʻi tuuina atu i le komiti faafoe steering committee lea aufi ai le fitu o minista ono sui mai le atunuu ma le ova ma le sefulu o fisasili o matagaluega loo afi ai poloketi faatino o i tumālō taitasi a maeʻa ona iloilo le komiti faafoe ona ave lea o le lipoti le matagaluega o tupe mo le iloiloina po o faamalieina vaoga tasi ma aiaiga i lalo o le tulafono o le pulega tautupe o le malo o le Public Finance Management Act o le nei faiga e aofia ai ma le siati o le ofisa suʻetusisili a le malo faatoʻa pasia ai lea o le lipoti ma mafai ai ona faamatuu atu loa nisi o seleni mo fonu faavae taitasi e lea laitu o te talitonu o loo mausali ma mautū taiala o loo faagai o ai poloketi o loo atagia ai foʻi le pulega lelei good governance ma e lē o alo lava le komiti i le ata o le laau i le faatinoina o latou tiute mo le silafia la o le mauta mamalu e tusa ai ma taʻiala o atinaʻe o tumālō o lea ua i ai vaega o seleni ua faagaga ma le faatinoina ma le faagaioina o nisi o pisinisi e faafaigaluega ai seleni o fonu faavae auā le toe mau ai o nisi alagatupe faopopo mo i tumālō taitasi i le agaʻi luma i le amata ai o le masina o iulai luafe luaono e tusa ai ma le pasiaina o le tulafono atinaʻe o i tumālō o le a faapea foi ona see mai le polokalame ma le mataitū o atinaʻe o tumālō ma le matagaluega o le pulega o atinaʻe o tumālō District Development Authority i le polega na tuuina mai foi faapea le tele o galuega ua tauaveina i fono faavae o le taimi nei o loo faatino lava aoaʻoga a aufaigaluega o fono faavae ma komiti ma nisi o matagaluega le malo latou te galulue faatasi ai o se tasi foʻi lea o vaega o loo taulaʻi ai le auaunaga o le pulega o atinaʻe o le tumālō o le tuuina atu lea o aoaʻoga faifai pea mo fono faavae lau afioga le fogafetalai ma le mamalo o le maota faailoa atu o loo faagasolo lelei pea le tapenaga mo nei suiga ma ua maea foʻi ona faatulaga le aufaigaluega ma le pulega o le suiga atu lea o le pulega o atinaʻe o tumālō o le isi lea laasaga tāua lea ua faamalosia ai le pulega o tumālō tali atu i le faaogāina ma le puleaina lelei o seleni a le malo ma le faauauina o le lagolago i tumālō mo le ausiaina o atinaʻe mo tagata lautele ma atinaʻe gafataulimaina lau ofioga le fogafetalai fiaui atu se faamatalaga i le auaunaga o le ofisa o Frei Numero faamauina i le latou matafaioi e tauala le saunia o lipoti esese faailoilo statistical educator e lē gafa i le tamaoaiga ae maise foʻi le soifua lautele o tapenaina ma le faalauiloaina o masina tuata ae maise foʻi le tausaga taitasi o le upu moni lau afioga le fogafetalai pe a lea se noa ma Frei Numera ma iloiloga tapena ma sauni lelei e lē mafai lava ona atoatoa le tapenaga o le talatupe ae maise o taiala ma faiga faavae o lima taʻitaʻina ai atinaʻe ese o le tamaoaiga tainane foʻi o le soifuaga lautele o tagata ua aofia ai ma le tatou taiala lona lua ma le manual
Ma le manuia lau tele o le atunu Pathway for the Development of Samoa ma taiala e vaenga maoti e se o le tamawainga sector plans. O lo winga o whamtalanga pena le nafakauri maina le tapena ina o whamaumaunga e peo li poti o le tamawainga GDP tupe o le malo Government Finance Statistics i tuata ma tausanga taitasi e fisuia inga o le tau o loa inflation rate ma whailo ilo le whaafitau inga o loa e au whainga o tangata ta whao mai moa mai whafo ma nisi o li poti ma sina taitasi e le ma whai lava o na sila fia le atunu ai mai se lava o le palemene ma malu e fisuia inga o pasene o si itia pe whai titi ai fo i nisi o vaenga ta ua uma e pe o tapisa i nei le maota saunoanga o suri ma malu o lau palemene. Ua le ngata i lea, a wha maunga e winga, le whaitau au whai o tangata tūlanga tau au aonga. So i fua malolo ina, a wanoa whawhainga ruenga, mativa ma le le tango lima, a ti na e o whatoanga, a ti na e o pisinisi tū maoti, ma le ano anoa i o nisi lava whai loilo, e ma whai o na tū whatasia, ma wha lau iloa, mo le sila fia ma le au whainga, ma le whaunga ina i le atunu. O le tele o wha maunga nei, o lo ua whaunga ina e whaavae, ma mata i tū ina ai nisi o taiala o ati na e o tū malo te tas. Ta pena ina ma tū whatasia e ana whonu whaavae. La o fionga whonga whektalai e ele tal tonunga. O le saunia ma le ta pena ina ato tua ni li poti. E le o le whamoe moe ina ia tua ia, ai le whafo ina o le sao le atunu. A le whailo ilo, e whailo ai mea o tutupu, e lona tūlanga o titele. E whaavae e folta pena ina, ma le saunia le lei, o tai ala, ma whainga whaavae, mo le lumanai. Ma nafa tauli mai na ai, ni fofo o whawhita auli e ono ali ai mai, ma a fia ai le soifua manuia o tangata. Evidence-based decision and policy development. Na o fionga le whangawhetalai ma le mamanu o le panemene, e fia whaleo foi, le anganga whawhitai i vaenga. Vaenga uma. Ma i lava i lau whai pesinisi, whaalapo le putonga tūmaoti, whapea foi le matanga ruenga uma le malo, mo la tau sao tāua, i tuina mai o nei whamaumaunga. Ua nga whatauli mai na ai, le saunia ma le tapena ino nei li poti. E whapitoa le anganga whawhitai le mamalo le atunu, Samoae, mai lau whainga ruenga tutofi o le atua, ma tua tausi pūlenga o li ima whaipule, tina ma tamaitai se ia o lava i whanau, ono la tau sao tāua, i ta iala i suenga, o whaatino ma savali ailo o tau maota malawa, mai lea taimi. E fole tai tonunga la o fionga le whangwhetalai ma le maota mamalu, o au nanga lava e whauau. Ma te talo pea i mamalu le atunu, ina ia tali le leia pea le anga i atu le au whaingaluenga i o tau maota malawa. A sili ai ona tā ua le tuina atu, tuina ani, o whamtalanga, whamaumonga o pito sili ona sao, ma ato o toa mo le whamoe sili ma mea le lei. Tā ua foi le sila fia e lau a fionga le whangwhetalai ma le sui mamalo le palemene, ai meise le whaafafonga o Samoa o nisi o ati na e tā ua fuafua e whaatino le tausanga whaltupe lua afe lua ono, lua afe lua fitu, ma o le asa valia ai e le atunu, tusi na ingoa le lua afe lua ono. O le nei ati na e wa mai alo na vaenga mua, e pei ona savalia ai e le atunu i le masina o mati se ia pa ia me o le tausanga nei. Ua fuafua e whanga solo le vaenga longa, lua ngā luenga autu, le a mata atu le masinga oktopa, se ia o atu le matanga se te mal tausanga nei lava. Pe foi ona sila fiela o fionga, sa fa leo mai foi se tasi o manatu, se tasi o sui i le National ID. Mo le sila fia, o nipo kalame sa amata inga i luafe suma leona. Ma e o mai le lava le taimine, e le amata inga lava nisi o fufuanga. A o le nei, e le o na mala inga le sila fia, o le nei ati nae, ua mae a wha maunia, ma ua amata wha ngasolonga nei. E ei foi le wha moe savalia e le atunu, le tau whaiu o le nei tau sanga whaltupe. Ma o le stala alo ia o le atunu, ma o le wha moe, e wha mai e le tūlanga i lua whelua fitu, i lua whelua varu. Le stala o wha maunga tā ua soifua, wha ua upea le ngaluenga o le stala ina o pepe whanau, tangata ua mani leu, whai poiponga wha pea ai, ma vai tama wha le tūla whonu. Ta iala mo ati na e whai numera wha mawina, o le awha ngā solo fō nisi tapenanga, o le ta iala mo le ati na e whai numera,
mo le vaitausaga luafe luaono luafe tolutasi faamavae ai 5 taʻitaʻiga e faavae ma 5 taʻitaʻiga ai manaʻoga o taiala mo le manuia o tagata Samoa i le luafe luaono luafe tolutasi e pei ona faalau iloa aloa ia inai vai aso ua tuanai atu 5 iloiloga o le tulafono fainumera faamauina i le luafe 15 o loo faagasolo foi tapinaga mo le toe iloilina o le tulafono autu o fainumera faamauina i le luafe 15 mo le una ia o nisi o vaenga tāua e whalilei atiri ai le auaunaga ono faalau iloa nisi o suesuenga ua fuafua faalau iloa nisi o suesuenga lata mai sa faatino le ofisa o fainumera e aofia ai le suesuenga o fatoaga luafe 5 suesuenga soifua maloloina ma le suesuenga lautele luafe 5 i le masino aukuso o lenei tausaga lau fionga le fogofetalai e anoanoaʻi nisi o atinaʻe ma fauau pea ina ia faalelei atili ai lea le auaunaga i le atunuu e aofia ai le faaaogāina o le tenkolosi ae maisi e le vafeagai ai ma o tatou paaga mai fafo ua maua ai le faamatalaga a ua silafia foʻi e le paia ma le mamalo o le palemene ae maisi e o tatou atunuu e muliaʻi ae titi le tāua ia malia finoa lau o fioga le minista o lo iai le faauilavea mai fale atotolu aftai lau fionga mo la manova aftai ko il fionga il minsta tamo fie le tapenaga e tau ona o pe le sili ona e aftai le vaanga le o fainumela fa mauina le ua sila fie el parlamento mal malo e ni le tau o le sao o le mtanga venga nei le atina e le tunu le ana lai ona fai le 5 sultala ko le na ia moni na ia tato mos faingo mela sao o le la fai o tato tangata e mese le melo national ID ai o le mela le fi fa sile lo fiong il tupele tu malo le sa esa no nei Public Finance Management Act ta ua tele meia ta ua tele ai le po online tele fa fi ta u le nei tupe ina tu fa nei le ngata le tofu ia o isi mea o tupi e leiro loa, ia o isi o peite i whaalua, ona o le whaatanga o le mele mantua le Public Finance Management Act. E whaasā na tala i tuoni tupi te tele na tufa wape i tua. Ia o le isi vaenga, o le mele tata noa i Australian inflation rate, le tā ua o whainu mela whaamamawina. O nai si la fia lau fionga wan tanga luenga, e le tala fia ngai le inflation rate le nei, ma le tau se fuanga e mo ISS la titi me e lua ai tu sai connect o le si le average o le si o le real o le me tong o le me la le si le lo fiunga o a tonu wa kutsi e con o basket le average mai il tau tatu o lo mana tua a fai o ofu mangai mea ia kai fia ka ma singa ka fa ka so ofu o isi mea o tau si le fia o makua pa ure quality ke le olo ve ka se furu lo se furu ko ngasa i mingi ss e lengi ss pi supo ss o mela ia o le ko so ila le mea le quality ka o mea ala kwa al mo lunga ka o isi me lunga e ka u o mea ki kilo itangata no fa se inga le tangata ke fi so ani mai atato o le fa pea e ka si po single inflation rate samo ai le reality o ka kon ka se fo mal fa la after ia o faafogomai lau fioga le minista tusa i o le faauilavea faleata tolu ia se on saʻitasi ma lau fioga le minista lea o foʻi ai le faauilavea faleata lua seitulaʻi mai lau fioga ia faafetai te lava i lau fioga le fogafetalai ia le sa tuu lava e seʻi faamaeʻa mai le saunoaga foi fioga le minista ia pe ua maua loʻu avanoa i le vaega lea ona sa o tele whapea tu tele au polokeki whaatino nei se lau 5 langolangoina ma le fiafia le se lau 5 paul mea sa au popole ai o le handling o tupe nei mo le silafia ina ua tala e le matou i tumālo le tasi ma le 5 miliona i tua cash sa iai ala upolenga i teimi fiavia i se le ni nei. Sa iai la i o le anganga. Pele iai a sisi a wala e mwhai ona whaatino.
pe a whapea o te tele ni se le ni whapea e tau na tufa. O le si mea lau fionga. A ye le taimi e te tele e whapea ni tupe ua tala i tua cash. E ye le service fee bank. E mawhai e ona chai ia le tu maro. Te pia mātou, a whē lima se alau tupe bank. Na maua i le hene. O le withdraw i ngau tupe nei. A le nganga le sa tau mawhai atu iei. Pere ia si au wala. E mawhai e ona whaatino. Ia aua ne i mama. Aua fo ina i eise whale tonu. Ia ai meseri tu whaina o se leni nei. Ia malefisidi lau fionga. Po ua umatula a Kuteus report. O tupe nei na maitua. Wa lai ona to e maitua lesi vae ngā tupe. Ia ai lea o lo o whasoa tupe. Ia pe le nganga lea lau fionga mista. Whaftai mo le avano. Ia, whawhongbaua lau fionga minsta tu se whaula vea whale ata toru. Ia mare whaula vea whale ata lua. Tu atu le avanoa tari foi tau lau fionga. Ia, whautai lau fionga whong whetalai. Au peo na whamanino ni sio tūlanga pel tu whainol se leni. O le sa tā pena le matanga luenga se system. Maol nei system. E le mawhaiona e tala whaalu ai. Se vanga nawe e kango e suilo i ngoa i whapalani i whasamoa. Ia ai mawara i taimile sia te leo whainga luenga. Maol nei system. O le system le sa whaanga e tala i tua le tupe. E li whapea na manual tala ina. O le nei system a whape te tala mai whale alupa e sautua e tala i lufi. E fiki i le system. E le whaina e tala wa umana e tala. So la asa le le ale system sa tu whaina i le se leni. Ma e leo e fo se po lenga mtanga luenga. O nisi vaenga pe o me no uta ua nei sa o le ngoe whasa mo tan whapalang. Ia o nala e le maua le system. But al taimi le meno check ai e lau whainga luenga. O na e mauai. O lea fo i la ua o to e whai e lenga luenga. E to e wha fo i me se leni ia. Ia. Mo si la fia fo i o se leni nei ave tu malo. Ona o leta ua whapea e te tau ona ave e tu whapea whainga le whai e le stats o latu se leni. O le tato whonu whawhai, isa NGO. E le eise pitanga. O le whangaanga mai se leni e te tonu o le watu sa o le se leni. Ma NGO se loa tu ai lava i latu 1.8. Whai e o latu fufuanga. Paualea. O le tapenanga le sa whai, sa tapena le mitanga luenga system. Ia ato toa man le e whanga ino se leni. O le inflation rate, ia. Tal tono to e walau atu le fionga le ripu lea o mai. E ova ma le lua se lau kuts. E whaatino ai le calculation lea. Ma e le mawhai ona e sa unoa mai na le moa. Mai moa. Ona o le tele o isi kuts and service. Ia, Maria Fenor fia la finangalo le se tu atu le manor tai tai malo. O lo tu le mai le fionga le ripu. Ato oe fix mo le mata le vai. Le mata le vai o le tatu ID. National ID. A sa o le national ID. Sa o matunga lunga e to te sa no mai e. O lo ta oto nei a o le ota. Ma le ofisa o whamamonga nei. Tau mo whainga o le tatu national ID. O ma voina ami whaadua whaatoru le ota. Tope man me lea. Tope man me lea lango i e wha vai iai le atinga engo le tunu. A le to te sa no mai nei. Sao. Ele se uma manatu ia tau te sao no mai ai. A ta tauna sao le leile tatou national ID. Mane mela leo le tatou tala wha te tau le wha maunga. Wha maunga sao le tunu. E o mai le so, le lava tate wha penei. E ser wha maunga whainga palota. E ser mele i, e ser whetuna inga umama le tarito nunga. Le ala nana wha o ngā i le malo le lisi o whainga palota. A Paulo lise tau la talata mai a tātou. Nā laina mafua na whaonga le mele. Le mele a le sui mamalu. Ono sai mai. E wha mautu mo mua lua whē lu furuvalu. Leu sao no mai le ota. E o atu ina ua mautu le lei, le tato system. E maua umai a le accuracy o mea to te atunga lumai. Sa o lei. E le sei. Ai ona o minsta e se le na mata whaio. Ia le la ngai marisi ingo tau o loa msa utisi fufuanga le la o maltiute. Maari lea soi mamalu. Kuku mai ko kongu le minska o la e kau kari ranga makanga alwenga.
A se yo aku I le kau o loa le kulanga kako price control port. Ia ma o loa yo kiuke o kaunga vese kiuke. Mamalama lai, ai awal fa purisa lau mai langa o le kau fa mamalama le mea. O le mele sau no mai ai le fionga I sue fale ata sao. Langa taun tato fa ete I le handling o tupe te tele nei. Ia, leu tato fa te se lau lima sifut, o le mea mua. Tau no mai voi nisi sui mane pa to alu al backpack le mele. To pa wal back le to kol back hand. Ia ai on sa. O le fa solo tu lava le fa moe. Ina ia ala tato fa te tai. La tato fa te tai. Tato fa te tai tato lima suta la mentu. Feo ia. La la nganga no wai. O mele so le tu fesiria le to la la nganga lima suta lan tu. Na ia se o ngal mele tau tu fa tu langa tu nei. Ele la titir mela ya mol mtanga ngo fa momonga. A wa vol tato national ID le e mo wai lau palota could be help you on your travel o le fale mai. It's a national ID. Mela le sui mal on sai mai. Avela banor sui mal sei tau fa mamlama mai ana fa lau on mtanga lu. Ai nei te o fele terna fiulo minsta tau wa wi. Ya malo faftai ya la ya e flat tol sa no ngale fionga pa le mia as pusala la le o le fionga mista o la mta fa yo ile ila mta ngal fa mamunga ila tu le fa ile mele am calculate le inflation le ngol sil ele o si tulang ai no fionga mista ya ta che fa pia a le mele o le lima suta la le na o te ofo pa fa yo sa ngwa le anga le fel lima suka la le ele mau e tatu le fa no mela le la chalata il te mi te le le ma amata ilon fail fo mai mele le national IT ele se me phone mele o le venta pena mai ma fa la tai mi rico ma le puli ia se tu tu la no te ta en malo Ia amai tu le upu pursa la lau te fa fo me pursa la lau. A fai ma bien fai wa. Lo fionga fong fitrai. ia o le mai ta watu o le to tu la mai le fionga ile sui o lo tu fanga e se tu la mai po le ase Ia whaftai lava mo le avanoa o le tulilo lava o le malmalama. O le aua I lunga lava o tupe nei e wha awala atu e tato whono whawai. Le te maua atu le saunoanga le minister. I le whaasoa le nā lua I se lau lima sifulu whaatustusa I le lima sifulu tā lau le national ID. O le saunoa mai a le minister. O le esenga o le whaasoa le nā. O le lima sifulu tā lau na whai le vaenga le o whamaumaunga. Mai na muri ta ia tu la fono o le whaonga ina o tupe whaasoa whapea. Ana tato wo mai lea I le se lau lima sifulu. Wa saunoa mai le minister o le esenga o le whaasoa ma le tufa o se lau lima sifulu mo aonga ma le lima sifulu tā la mo le national ID. Ona o le tupe lea se lau lima sifulu o le tupe o tu ina atu I fono whaavai. A o fono whaavai o NGOs o tino e tua atu o le maru. O lona winga atu loa I le tupe lea I whaalapo tonga. O fono whaavai po isi whaalapo tonga I lea ave e le whaasoa. E ona pule leo lātou I le whaasoa. Nā paua lea lau a whionga le whong fitalai. Ele I loto fono whaavai. E whaasoa se lau lima sifulu. O le fina ngalo. O le maro. E whao ngā tupe a fono whaavai. E tufai e se lau lima sifulu. Nā paua nā lau a whionga. O le pōlenga. Le foi sauno mai e isi sui. Po o muli ta ia whainga whaavai ma tula fono. O le whaao ngā ina o tupe ale maro. Paulea, boa le sauno mai. Le ona NGO ia fono whaavai. Ule lātou ai awa lātou ai. I le fuafuanga le ale malo. I le tufa
o se lau ni misfut man whaadwar. Ia, o lea, la tuatu la vanua te tai o malo, pe au te lor vaenga le sa sauno, te tai o malo, le foto e sauno. Ia, tuatu la vanua la ufionga le panmia. Tai, o te lo o umana vatu le whamamanga i le aunga. Nā laina pasi er ka peneta, le tufa ina tu le tato back to school. O ai inga umalawa whaaltu la whono, no wia, e lei se ai inga na whamalosi na whai. Na whono le ka peneta, ina wafio mai minista mana na mtanga luenga mai tu alalo o le mele tau na whai. O ai inga fo ia tu ngalu ia le sui wha pele i mali lia i ai whono wha vai. Na whai consultation. Ele i wha pele i whai sa wha tel nong. Whatara na umalawa lima su tasi tu malo. O lalau tau si sira le mele la whai. Sau le tali, talia. Ele ila se me wha pe ua tau. Ele i mali lia whono wha vai. In tau kulea. Na wha manino au whionga whonga whenai. Na mali lia. Ina ua tasi moe le fina ngalor kapeneta. Eta lia le fautuanga le minista. O le a whai le tatou grant lea. If so animal back to school, le na fai. Ai o manatu ina manino langa lai fa fonga me le tunu umal fa fonga me finga fa a fono fa vai. Ele ai se me so ona faia. Ele malo se ia bananga o sol pule, le o sol pule. O isi fai finga fa vai fo ye e tau sa no a twen minister te lo o yela na sa no. O finga fa vai e pui ai le malo ia na tupe fa. Finance Management Act. Le la tatou tiutiro te miri nei. Ai sea, po le ngala le tupu mai. Wa matano loi tu malo. Wa le tau si sia whainga wha vai. Le sa batu. Le afto ata sui atu nei, lalo le attorney general. E iai le avanoi le malo. E a apailo na lima i tupe. Ta ofi. Ona ya. Wa iai la le wha aru wha le te tau le a wadia i mai. E ma le mea lava le na tupe le alo se tala. Ato se lauli masfuru, tu lo wal fa fonga mai ele tunu. E iei tangata na wha maoni, e iei tangata na whaitong fiti. Ato la nei le ma fa o tala fa lua tala fa tolu tupi. O le ala le na, o le tu le vanoa i mtanga luengo tinamta mai tai. Ma le mtanga luengo tupi, e oe matua sa iri. Po ai tangata nei o whaile mele. E leo le fina ngalo le nal tato malo, e o mai e whaile le awala se sele tala fa lua pe tala fa tolu tupe. Le usa no minister na fa le system. E ai fono fa vai e le follow le system. Le na laina sao le mele na o tai fa lua tai fa tolu. A le uto va e di la mo mai la wala fa i fono fa vai. E o la to e to ya o mai tupe tonu ya la to ia na le fa maoni. Ela tala ngo tupe pe o sia o fe fa mam la matu na ina manino ma la mele e atunga lu e sui. Malo fa tai ia e manino o le wa te langona e au ia o fu ia te ua mtua i o manino a tol wha marmanga al malo. E o lai tupu teimi nei lo fo i tu malo le to e o atu le matanga ruenga to e sa ili ma follow up le leifa a maumaunga ina ia mautino e sa o tangata lana tala i tu. Ia manisi o le iso le ngatu la fondo. Nau nei lo manatu ia o manino le leile vaenga on wha mamalama e le tai o le malo. Ia e feso o tai fo i wha anifo mar wha malamanga ale means tau tupi. O le mele, tu mai la tu atu la vano la fionga mista e fa solo ai la fosang. Fionga foftlai. Sa vano la fionga fa mol. Ia. Ia ono lewa fa se esele. Ia, la tu atu la vano la ngalena e sa no le fa mau la lo foftlai. Ia sa mo. Fa stai la fionga. Lewa se esele sa no ngale fionga mista ile. Tangal wenga fa no me fa mawino. Sa fia le tal sanga nei tu malo ia suia malo e mato pitonu io palisi ma la lovaya e monia o lewa wa fa mautu pitonu e ivo le mato tu malo ya smato pitonu le palisi lo fio ya talot wai ya suia malo wa o fonga io tato malo tu malo manu ya wa mautu fo la to fenga nuli sima to pitu nule palisi fa mun vole lo fion mul falol alo sa no sui ia la tu le vano le minsta fa word for sang ia faftai tonu o tau
ni vale minister le tele fa ui la vea lo tu ina mai ya le tom faila va tu silal ya la ofionga le mai monga fa ya ya ta ya la ma papu pui ile fa ingol tersang ele pele fa o mai pele tu sil tanga venga ona fa tino ile o ta ya la masani ya la foto ila ofionga man manu fo ole nu pole aseta mi o to il tanga venga onalo ia umata ia la fatino ile tu langa ma falo ya oni si fo va nga tau no so sonia tu pen ali le fio le palmia ya sa ta pena fo le finance agreement ale saini le finance agreement una ile o maniele le fono fa vai ya agreement o me lo amatuele le fenga malo ma le finance agreement fo ina fa no mo ni ai e o lo fanga ina se lenia ma tele o alo la va esa NGO e ano fai atu NGO alo ia ila va meo no papu pui e le mtanga wen e el fainga malo ia la to selen mal fano alo ia le foi sa ta o le inflation ia fa malu atu o fa ma wina lo fingan pa wale o sa moa e tota lai vai vale ta o little pensini a o fiti e fata la fitu fa sa montala ia ta to alfo tiso e limata la to tasi ia sa moa fiti lima tala lima lua sa montala so tangta tu fiti lo sa mo pe ona pa wan mer fi fa sa o so no nga fa lo e o to ale ya le to la mai fa le to la u fa pas ya lo fiu e ai le la tu fiti fa tala sa mo le pensingi fiki fa tala fiti ya sa wo fa pena mai ala ta mo fi ma fiti na sa no mai to tala mo tu pu pensingi e fa ka la kisu ia mai ese fo ia ko nga pinsini ko nga kiso fa tawai kala fiki ola ko ngi ka fiki kala fiki ko ngi ka fiki kala samo mal fa la lava pastai fa wal sa no ngalo fiong minister ya ele fa inta fina ante lo ese me o tamam la mal tulanga ne ale la u tau fa wala o sa no ya Tawa foi le silafia la o fionga fong fetalai sui malo le parlamento e onisi foi o fufuanga o ngaluenga mtanga luenga pulenga ofisa o lo ngafa malo fatauva fa malo sia ile fa vai o anga so tai o Samoa o tu ina tua inga yo ngatonu o tatonga luenga male amana ia e tatau i tangata uma ona au wai da tina ino anga so tai o le afa mausali ai le atina ino nu malala fanga fa tau tai ai atina e mautu mauna ia ai pulenga lelei o ava no tutusa mangaluenga fa tasi wa fa paanga e tusa ai malva ai tau la ai o taiala o le lumana i manuia o Samoa e le lua fe lua ono lua fe lua fitu se pa ia le lua fe to lua to tas a faita to tenga lua fa tasi ma fa mautu a inga ile o ngatu tonu o tatou ngaluenga o le ata tau fausi ai se Samoa sanga le mu ma mausali lona manuia mo tangata nu uma mo nei mata ai so i fua mai Emmanuel fono o fe nga fa talai ia o lo o ye fa la ve o lo tu lai mai ia fale atasi e tu sol sa no anga minister sa o fa tali la pe o sa no anga le fe nga minister in ta o pula sa o ta o sa o ta o el ta o pula o le fale o le mau ya me se foi o le ano fale o le mau ona le utamata watu le ta yala o fa ngai no tu pe fon fa vai ele o afia ile tu langa le mai le sela wa fe ale mato a fon fa vai e fa nga i le fa le mau te langa ngo ina le mta o pule ai le se polo ke tiele ale mato tu malo le fa le mau ma le ano fa le mau o le tala fa so pito sa mo mena le no to e sidingi la o fionga ile langa pese yo le la fa nga ma ile se la wa fele ale fon fa vai ma tu malo ele o pose di lo le tu malo o sili lo to te fitu afe ana fai polo ke ti lungo tangata o fai no melo tangata se bonu fa pene tala se ma to 5 miliona pe 1 miliona fu al fai no melo tangata ya ala to e vatu fu la ma ne se la wa fe a lele umal back to school o mato na ana talo fa pela na nga le te va vai etu o le mele mato te la ngona ngoina pe sa no mele fionga palmia
E leo toi mamau e atol se lau tau sanga ole. O le fale o le mau. Ia male ano fale o le mau. O le tala fasol pito sa mo. Ana tatalo tfa pena a ini alo fala o fionga mista. To reimburse me tu peni. Ale nei i tu malo. Si to tau fasol o tebi nei. Ele atol back to school mato. Nena a walo famtalanga. Ta o to e fa pena e fa se polo fitele. Al tatalo tu na a ini alo fa ina ia lango tia se lango ta se uma tangata ma vea ile mata upu le o fale le mau o le mea to tino le malo le ua o lango atu le nei tu malo fai ma mea to tino le malo le ngol tal fa sol pito ia a ia si sila to an fa pena ia alo fa me nei tu malo to ten o lo fa lo malo fa tai ia le ua tu la ia tu tai malo tai foi tau tu so fina malo lo ia tu ia lango le fa uma mai sa no nga fionga le riminsta pe lava no utang foi atu la fionga tupu fie la so foi na tato la foi o umale mato fiutena inga martete fono tato fon fa mai tato tu malo faleta mo o ma foi no mai ia su yo tato no vai mosso fionga tamal fale amateia ma une ma manule ua mato filo o la taula na mali li e fa ngali se la wa fele a mon bloketi na fa ma ite tu la vele malo le fa mo ona o tato tala fa solo pito al ma wala malo o bloketi lo tu malo ele se mea e anga na le malo fa mo le ai o le malo ia na fa ma ite lava ma vatu fa tu tuanga e te tau le tatou tu malo ona fa ma ite le bloketi le mo tala fa solo pito ia langa le fa tau toi fai atu malie la o fionga tu fia ia o le malienga lava na ai le fionga ile te fono le tatou fono va bai ia matapa au le nu na mafuai ona fa o tu pelea mai le ngata I o le matou tera nonga na fai e fai le a kai tele italano le fale le ma o le turanga lau tere lana e mwhain tātou tu e whasoa I mure lumanai e pe ona whai atu o se lau afe na sau mai tu tonu le topolo keti na vatu le malo o tu peala le malo pe a vatu o tau aho ia o tu peala le malo ia a whape voi le I lava le tātou back to school ia talata e au pasi lua miliona ia na whalava I role le tau back to school ia o siau tu e whasoani atu le tātou o fionga fonfutalai ia malo fa tai sa no fionga palmia ia fala tas le manatu e ma te finau ma le fionga le palmia o wale me o te fie fai loa o le fai pule le tu malo wa e le se fai pule so soani le tu malo falata o e fai upo le tu malo e to tonu al palmene a fa pe o tu langa la le voia o la te le la le fa le tonu ma pe fo dingo fo le esel mota ma o lunga esel mota ma o e fai tonu ole lei o tonu ole tu malonde e fai a ole fai pule a fai la se me fa pena pa wana me o fa no no a fai o fina ngalona e la ta o to pena no no fai lo o le fai pule le tu malo o lo tu la ia tu te ta il malo ma le fina ngalo fa le malo nei te o fa le tonu la fa longo ali I ma fai pule e le o le fai pule ali I ma fai pule o vai moso sa mato felo o le fionga tamal fale ia me se foi une mana manu de le ua mato fsir fa I le mele ai o te teleton e ta o to le ngaton io la foi le tato forno voi le si foi aso le o il tatti e ava no la o fionga di fai pule to te so mal to forno va tala le ava no te manatu nei te o ta fa so ia ala e tatti mal tato tu malo e usi il fa so al tato ai fa malu lo atu e fai pule la tala na vetu o ari I fai pule sa fe loi mo mos ia malo fa tai ia manatu a for tu langa lea fale tas ia langa lea wa sa no ia ele ia se si mea na le fa wo fai pule mar te fono o le tu malo ia male lango sua ali I fai pule ia ona malu le tu malo ia malo fa tai ai le tu atu le avano le minstao puna o fa natura mar si manga na se toi fa manatu ole no foa ye o fa uila ole a fo we fa uila vea sa no nga fa ministal malo o to sila mai o fa mau le fa ilo tu sur fono ma nei le no foa va nga u ma na o ye sa no nga su te tas
I le taimi o sa unoa sui ta itasi o le mota. Te lea na afia uma le tele o le kapeneta. A sila fōi. Tō fuan minsta la tō ma la tō portfolio o uma na vai iai. A ene e tūla i maima e whau i la vea ona wha penale o na alu wha atasi iai le kapeneta. Ia ona iai le o le manatu no fōla atoso o tātou taimi. A e maali li e mai sui o le a whau i la vea. Sa unoa sa o a i le vaenga o le mtanga luenga. O lo tausi le minsta e a nga iai le whau i la vea. A o isi mea i le tausinga ale minsta le mtanga luenga e le i o iai lau whau i la vea. O le manatu no fōla. O lo le lei vaenga na le tausinga le minsta. O le whaasau ino le tātou taimi langa le mai tau watu. E a ngai o le minsta tina mata mai tau. A ea a fia tuai portfolio isi minsta. Ia a mauri tau sila fia. Maa fia le pepa le whonftala i le wha mau mai tau saunoang. O le mea lea. Ia maa loa whaftai lon sa. Io la atu le avanoang. E minsta puna oa whan natura ma le sio manga. Tulai mai e saunoa. Le aisa a whaina pe a whapea te saunoa mai pea. E mea o la e fia. Ia whaftai. O te ofolo fatu ma fatalo fatu le ufionga le fontalai. Ma lo le tawatai. Ma lo le fapalpale wale fafuefoina o le fatauteia o le fonousu o le tātou watunu. Fatai lo finangalo nei taiao. Ma o te manatu o le tātou folauia i lo saa. Wal tau longa o si lumo le tua nei tai au. Ina ia wha pale mai lo na alofa. Wa le fono uso le tātou nuu. Ai meise le whātua whala inga i sui malu le pai mene. O le foi wa e whātu lima i le malu tawe o le nei maota. O wa le tau aloa ma le alo ia o tofinga. O wa le malo e whape foi le tua ngai. Ai a sui malu uma nei maota. I tō whinga o tātou tau awene nei. A whia hoi malala whaululunga o mtanga luenga o lo whawhautua wā o tātou malo. Whapewhoi nisi o tāpua inga a Samoa o tātou whatasil nei tai au limanua. O le whoi wa e o wā le tāpua inga Samoa. A mata mai o na au se au pita titi. Oli atu le nganga whaftai. Pa ia whal malo, pa ia whale atunu, pa ia whale kalesia. I le nofo whawhengainga o lo whanono manu i le tua. Ma tāpua ia whaiwol nei palmene. Le fwoi ua o lo finangalo wal tāpua inga tātou uso. I sae whenga malo tuila manua. Ai ale tāpua inga sose Samoa. O lo maua mai nei whasalalunga i atu nuu me mau. Tātou ave ia le iuta. O watu lai atu ma le whalo al tele lau fionga al whongtalai. E moli atu le nganga whaftai lau fionga al minsta o tupe. Oli atu foi whaftai tele i sui mamalu uma al nei mata. Sa sau noa a wal tala al tupe. Ai maise i matau puma sa ngai mai ai. I o latu mana onga, ia te unei o le minsta, ma le mtanga luenga o le siso manga, ma le puna ofa natura. Ia alpa ia le tato tu malo, fale ata numbel fa, ia o leisa i teimi ona o atu lea wala o tapoinga, a tapoi baya man manuia. O ele tele ni mtau puna afea i saunranga sui. A le a o amata mai i le saunranga le fionga i le fai pule o le tumalo si umu. E uina e le o lala mai i o le e usufonu. A taua ona utali atu ia il malo. E uina le silingia o le taui mo si umu. Le whawhawhanga tapuai mai le tumalo si umu malau fionga il fai pule. I le mangoto ai o le manuao o le malo nusila i le tala whatai o sa whata. Sa whapea o na o le tumalo sa whata. Peita iane, wa anga iatu ia le Marine Reserve e whatauteia ia le asiasinga. Ma maua ne ai, o lo iai se vaenga o le tumalo si umu, o lo wa afia. Lea la, na afia i loi tonu o whatatanonga lea, se taui
mo le tu malo si ma il terminei le paia fa fon tapo mai le tu malo si o lea ua fanga solo atu e sainia fengainga mo i lato uma lava ua mautinoa e fa a whenua se lau o lo wa fia lo lato te mau ainga e tu sai ma le wha lave le bangoto ai al manuao le anu sila e ma lo wa mata foi na fata tanoa ma le malonu sila le wha matu ina mai o le wha miliona lua se lau afi mo le tau e si e ese mai tupele a sapata o lo manino le lei le mtaupu ma o le tulanga tonu na o lo oto ai le mtaupu ile tu malo sumu ma ta sanga foi tatu tu malo ina yo to tapoi mai o lo fanga solo pea ia fufanga da to malo ile va no sila e tua ia e moa o le memo tino alna lo fianga ile fotalai o no o mai le ile saunanga le fionga ile sui o fasalanga no meltas ile moa mai le o fasalonga o fata fudaina le tele la pisi ile marketi salonga mo le solo valena la unga ile o fionga ile li fai pule sa o polo ina ile mtanga luenga ina ia mo le o mata ituina le mtanga luenga mai fautua fo ia la to umalava o lo iai ia no fanga o lo taula iai ia la pisi le mortele sala fai e fa pe fa foi nei ile tal fatai o pia ona o mai le ile finangalo le fianga ile fai pulo fela tol e tenem ta upun sa no iai le fianga le li fai pule o le tūlanga i le tele o ta vale o loa a mai tonu tato nu e ala e stemi on tali atu le alfionga le li palmia o io lo ngafa mo le tau veina o le tiute o le LTA o le tūlanga i e ting ta vale o lea ua fa mautu mai tu la fono o le waste levy regulations ma la tu ina tu le revenue board mal kapeneta ni fa mautu ina mai e amatao mai ai le tingifango unga o apainu fatasi e mating ta vale pe pasia ta totalo tupe nei fa mautu mai sfinangalo le revenue board mal kapeneta ona wo mai le mta upuna e silingi ai le ai o se talo tupe nei il tupe la safata e lo fsidia o la me ka o mai ai itana ele se va nga tupe e ono fa matu atu kwa faila la wa ia kupe ma mo lo so le fia bal fa fa ba ele tu malo o lo mai a u malava o tele mai lo ia il tele o fa talanga i lunga o penga te fa lang a mai se le yang mai mo le tele fo le ngas ki nga maka ki nga kalinga il tua ina al malo fa mai wala se kupe o fa nga sel tupe o le ia il kupe valo fanga solo terminei le fama tu inato tupe e se fulu afe mo le tupu la fai o safata o lo anga va il fama duanga le ba il terminei o lo wa makan falu kongo la ko per account ia se leni mo le tuto fina safata mo le talia tu na winga il ta opule a safata no fionga ka ia le foi se fai se ma lo ngala o fiona mista fa fiona lo ia o ia ua fa tai o lo malo si o fongo lusu kai e o le tupele ona le malama e le itu faina o le vola umar talo tupele itu faina lava o le si mea o le tulanga le na fia fasili to le ua ta ua le mele ya silum wale no ta ua o le uma nino sa no fianga le fonta le ke vai peina sa ronga o la wa kufa wa ko como pega ka it's going out alo se suena mama la mai la lo va solo ku fa ku pe o mai uma fe utanga inga uma musafaka o le o mautu le le malo o ke le lo para men ko pisa e for ku pe safaka ele ko fa o ya ku pe safaka ya le o ya safaka ele fianga le di fai pule le o fa ma va ngai ya le fela fina pa lo tele tito pa kasi ai ma le tu malo sa fata o makwa ka o ko lang kong
fo fanga o mal va mal malo il kupela awala ni ko pisa e te le wo ma fai ya le foi fon ya o fai se malo no fio mal minsta o livro se la o tangat o sa me ia fa pia ma le mene no ile fam talang o le tupele o sa no anga le mai ngel malo usila ngai fio mai la con fai il tio paulo il kupe ma o sa mo le o folo me sum ale mena le fa tuai a foi mo si mo ko mo sa mo ato a wale va ngoko ko o te wota sa mo malia fenore su yo fala to malia fenore su yo fala to mo salo a to lo tu la mai le o tu la ya tu tai o malo e fai mo su yo minsta al meale te le tato pisale so no le mal malam a ta un tangata sirina pisal tu pela sa fata no Facebook o le alam fonto o le pula le na fai o le se kope o fa ngase ser fas le kope le la sa no le fionga le minsta o nei le so o la va to el tupe to no bank account a va se unga fo le te fono ya fui mana le vaenga mana le sala no e tau fa so si la to tupe nei la fa pene mal spotlight le va in New Zealand o la tato me fa tupe nei pe sa o no fa so tupe na avela vanoa ia sa fata e matua ilo le lei ia sao tangata tonu e alu ia tupe e la fai a fai e sala le umi o au le Minister of Foreign Affairs le o mana ma fono va vasa manaia yo aso volengo walo ke ka oko o veri faskoin o le me pito sirina matana o vale o vai va vasa o el matai sa mo ye sila lo wetno this is just the beginning e el suru miliona le na matu first payment installment payment ala faterno le sa no le pionga ele minista e fito tonu em ta puia e faterno fa miliona si umulato ya ala wa mai ala ngai luma malier sui mal ta fa yo na un foreign affairs mal malo New Zealand la failas la inga ma fufuanga o la me faile vale e to e vese pe tu o fa manuanga le fa solo telenoanga i le va fa va malo ale wa sa no nei to paulo le tupe io na fento teleno mal malo New Zealand e na tu portato vesi le fa fonga mai le tu o le upu e batu nei le malo o le sai mai su fa la tolo le talin malo o le upu na ya o le upu e vatu ia te o le Minister of Foreign Affairs. That's what goes. Ai lo fina mai o to ele se tu peto e mo wa ele o to malo sil menna. O le malo le tele no il malo New Zealand fa sa fo nei election. O le upu fona na mafai. Lai fa solo tele no anga te mi nei. La o fa to no lo ia Syria na nafi. Ia ein ba ma oi in mele fa tele no anga ta upu le. Anga le o mai ta wele o fiel ta to lo ia Syria negotiation o le va fa va malo New Zealand. En fa tonu na fi sau I langa le consultation le negotiation ina ia manuia le mele tu putua o le va ana sau suru tatu ngate fati ia fa mam na manga na mal fa lolo ya malo fa tai la tu watu le vano ia fa la toro ia si me o le we fa fonga mai le folo ta il malo e si me se me tua e ta tu fa mo monga e ri ma tu fa mo monga ma tu o e so mai ya ustala le fa mo le o manino sa no nga New Zealand palmia a fai o te fa wa le ai o mele tar no me tu sia me alo ia malia la lo fina nga lo le o tani malo le si va nga lo fiong o le o ile pepa le tu fo a fa mo e si pasa o mel miska e ile undertaking ne fa pe sangi tangata a sangi roa ele ko mo se kupe le ko yesi ta sanga lo na a fa yele ia le a fa ye wa me yele o mai e sili fa marino mai tulanga le o le tonu na le tu po ne ta to vesi o le to o fa malana I mai na me fa sangi ka ka yaungi ko mo se kupi that's not the process atia ndanga luenga la el foreign affairs e ola to fa o tara no nga po fe fa ia e le tu mama ina le ngoto le va le New Zealand I ai sa tau sanga le melea ele tu mamaina ma lai matua va iri le iai I la tau si manga ma la tau iai le to mai me uma le tu watu e malta to lo yesiri o e va ai me pito siri na le lei mo le tunu
Atu ngā mena le whamai whapefa, o so kanga sengi re koe mo se kupe. Mena le tu poinel whenumia i o tato mea. Malie whale a titolu, malie le sui taitai le tuangai. Malie sui taitai le tuangai se iso soni atu le mfoa. Whai malu o tato whaiva. Whai malu o tato whaiva. Malie whale a titolu, o te le tu atua se avanoa winga le mta upu le le tu pesi umbu. O lea watali le malo, o le mta whaioi na le malo. Pe amai se 4 miliona, pe amai li se 4 miliona, pa o lisi lua se 4 miliona. O le mta whaioi na le malo, i leisi malo. A o le tūlanga wa e sao noa iai e tūsai o le wha amamla manga mani vaenga na maua iau fo isu e suenga. Ia leo wha amamla ma le fonga fitalai. O le tali muli a o le malo, ia ai malia le fina ngalo. E le toi tu atua le fonga fitalai se awa noa le tūlanga lea. E le tūlanga lea le tūpesum lau sao noa mai, le fionga le minstar, e onga le mtanga luenga mal si o manga wa faina o lau fasol le fo tari mamlama le fionga le li palmia le la ua feu tanga inga mal palmia le la tunu ia tatu talia lupe o mau a le tulanga fa mau mau ngal tangata la to mana fa mau mau le tali manino tai tai malo ia o tulanga na fa manino o tulanga le mai le toe ia i fo serva no tu ato fong fetalai tu sar fa manga malo ile tau emosium ia ono le manua o New Zealand, na whapena an whale tonu ngata i whale. Ma nganga whalo alo. E o fionga whangwhitalai. Ia. Leo si mtaupule e re te lewa siwa mtalanga. E le mtaupule lewa sa uno e tūlanga iai. Ai ona le sa tau melo ngoa le an mafuanga na ro tula ia tu au te rei fia. A fia fua le fina unga le fai nei. Ai mafua foi ona o tala noa i me whapea. Ona i foi a inga i tua. Fisiri mai, o mai, tara noa mai. Alea lea au te wha maunia. O isi na mai ma pepa i e kasei, mo se whautuanga. O lea lea wha mai nisi whai upo o le pepa renda mai maratou. Ai seini loa, ua muta loa i e leto e Moses fisosat. O upu ngā lea mai kongo le whenga, inga lea mai fisiri mai, au po rasa o whautuanga. O koe pule o tau, a manino na man lama o le mta upu. E afe se lau, le sa fa se lau. Le lau ba wat. Malia mai le sui. Le lau mon tupu wa, le to fa popo istanga. Ia, malia mai le sui lau fionga su taitai. Se lenye si Malia mai lau fionga su taitai, la se tuatu la mano, la se tuatu se fai fuma vai mai. Fa fuma mai le tuana no tule. Tuatu la no taitai malo. E fa fonga mal taitai fono mal komiti. O lo ngafa mal lufi rufino le tupelea. E le tatau na iei se mea lei loa le maloa ia inga ina vea. Ango ila le puna meltu inga mea le whaatupu a whaoloa taua. Ma ese el tau mo whai le maloa i fi, nau tupe whabopu. A lela ave tupe whaasengni tangata ua mali lia leto e maua se stupe. Au whenga te te whono ma tātua komiti, so si sile i whamatalanga ia e mai e le tāra whengai. Ma su e mai la whamaunga pe sa o la me lea. A mai wha mamunga, tā pāla o whionga whangwhtare, a mai wha mamunga tu inga saini la nei wha mei utou a inga. O le wha pe mai a saini lo, e le to e Moses wha manianga. O ila le vai manua el tato mta upu le tau whai. E ese le negotiation le wha sanga i le malo, mo le pui o le tunu atoa. Ma tu inga ta me sanga la nei tua le wha o lo atau, el wha mai a saini lo, o le se me. O le wha tonunga na tato komiti. O mori mai stau li poti vavel ka peneta te alfono ka peneta te au. Ma me fa mamla mal ta pulea. Malo fa tai mta pulea, salo fa ngata le en no forta no ina mta pulea. Pe ano so atu lo fionga su tai tai le tu ngai mfale atu. Ia ele a mai ni fa mau masalu fa fina wina mai fa folisi ala le o mva ngana. Ni fa tu se la folo to fa fonga ia o la ta pena la malo. Ia vala watu fa mau bonga le meia pe sa o tu inga le fai. Ai sei sia fina ngalo fa ula ve tu so le mta upulea. Ia fa malu wat o la le mo so o no la fo atu la o fionga minsta fa o la sa no. Ba tai la o fionga le fon talai. Ia auto uma ia le pisel tupele. Ia wala vai na le wa watu fina ngalo le lipan mia. To my understanding, ele aise me fa pena o lo fanga solo atu. Il mele to te sa no mai. Ale usa no pal me fa tu mina komiti le
le tauna i se mea le ilo le malo. Ia on o mai lea i sui fo i o le nei maota sa lato talsanga ina ia le fsosani al malo i mbetau talingal. O loo iei le backlog o whangasolonga o talingalu. E silia ma le luas fulu ia talsanga o talingalu lea o loo whangasolo il teminei. Ia leo te mata e watu e to se fulu tasi la tau o i tumalo o loo talsanga mai i talingalu. Mai mo le sirfia le mata e le ai se vai ngā tupe o whaanganga il malo mo le fausia o talingalu. O tupe o loo whaanga ioi ai le fausia o talingalu. O le whaipaanga lea al tatou malo e walatu i le malo ma le mtanga luenga o sisi o manga pampuna o whanatura. Ia tatou tōna partners e a walatu lea i le matai tuina o le fsuia ingol tau. Le climate change lea o loo maua mai ai le 5 miliona mai le malo Australia, e 2 miliona mai le malo Amerika, e whapena fo nisi prokeki, o loo whiutanga i nei le mtanga luenga o sisi o manga ma puno ofa natura, e whatangsia nisi malo, mo le au maia o se eleni nei, e whaanga mo tatu talingalu. Ia e le paia ma le mamalu o sui fono umalawa ua sau noa mai matalsanga mai. Ia leo sa noa le tai o malo, e le ngata ina whaaleuina e le maorta nei. Ia e le foina e a mai lau talsanga tustusia. E ave e le whaururunga mtanga luenga, e kopi mai minsta, ia ona matai tuina lea o le whangasolonga. O le process, e au mai talsanga, ona ave le komiti, ona whaile o le site visit, ia ma whaita ua fonga, a mautule lei, ia nga sua lo leo whane, e whatupe ai, ngā luenga na le ngawha ma le mtanga luenga le au nei, ia ma o leo malolo fo le mtanga luenga, i le aunani atu i tato paanga, e fsosani mai, ia awa ia le atina aina o tato malo, i so stafa. Ia, o te roa na pau ia ta upu sanga i mai ila o mtanga luenga, ina nei misi ia te au sesi mta upu. Ia, e o fionga ronga fon. Ia, o whaiwi o sanga ngan minsta la o fionga ili. Ia, e si wanga ta ua lea na uta ua e la fionga minsta atonu. Mea ia o manufa alafua ia i tafa ingata ia ngai laka mai a kaku. A taunu fai sufuanga tutitia o masi wha maitele e fio inai siasia. Ia lesi mea i tangata ia i tamiti ma tangata ia soli nufuanga lea mo. E ta ua tele fai sufuanga e fio iai. O peo ire kia e koe mkai fauma pusi e tangata se tulo. E o whakupula ia. E taunu fai sufuanga i. I le vaenga lea man whala lava. Ia man me ho lea o le kako au nino lena taua. Ia whaftai mole, tali mai. Ia, tua lewa no lau whionga minsta i ua whaiwi o lau saunanga? Ia, whaftai lau whionga ili. Sui o whaleata tolu. Ia, ua whamawina lo whinangalo. Ma o lea matai tuina ili tanga luenga. Ia masisira toa i mta upu ia we la ngā. Mo le pui o sanga le mo le aife o lofa i e tato la pisi. Ia, se vang nau a isi si mea insi sui ia na o tal sanga toile lau whionga te pongu talai. Se i o pa ia tui lo tu malo lo tapo e mai. Ia, le pa ia o tato tu malo fa fai pule faleta no mele fa. O wale a fio fa whengainga tau langi. E kale sia ke wisiana umai tono o tato tu malo. E whape foi le whionga le alo tuitonga mal whasata laua. La waki mo ko pa. E whape foi le whionga ale ma uru mo la ainga. E ngawha sanga toe ma le tūlua sa tuma whono ma lauto wha i wa uru na whale rima iei. A inga e wha flata. E moli atu le nganga whaftai. I loto utapo inga. Manuia foi whaiwa loto whaipule. E ono loto talo ma loto utapo inga. O le nā ua whaasolo atu ia
Atina e o le tatu tu malo. Na ua uma na pasia le LTA. Ia mawhelo uma le tenta o kako o wala leo whangasolo na wa amata. O wala uma ia e luan tutoe o le whianga seina. Ia matua mua. Le whaua toe whamatu atu le toe whaalelei o le wana leo uman whai o safune. Ia le whaua iei le rato annual plan. Mo le tatou se leni le 2 miliona pe a whai pasia le tala tupenei. Ia whamanu ia ini si o ati na e le tatou. I tu malo. Mo le atu le nganga whastei tele. Lo tau tapua inga. Ia le pa ia le maota. Whamalulua tfo. Ala fo so tau whaafonga o si fo le leo te malo. Ia, kukung masangi lawa ia ale. Ia, manu ia tele le. Kono uso sa moa. Whaftai. Ia, malo whaftai. Ia usa ausi le saunoanga le fionga le minstao. Puna ofa natura mal sio manga. Malo ta pena la o fionga le minstao. Ia, wha malo atu fo i ofisa silia e meise le pulenga le tanga luenga puna oa. Wha natura mal sio manga. Ia, ilo tau ta pena ma fsosani mai tamara tanga luenga tulou lo o fionga le minstao. Ia ua e manu iai whaiva e maise o lana saunoanga tari fwai tau nisi vaenga na langa e mota. Ia ua tātou tonu mai lava le tātou iputi o le awa uli watu le pau o le mota. Una umanatu lea. Ia o le asauni mai le fionga le minstao mtanga luenga o pisinisi ala manuia malaipa. Pulenga tangata ta whao mai pe a tātou fo i mai ni malo longa le auki. O te whasisila atu o whatatia ese te urmanga le fono au whai tula fono mo lana malo longa o le auki. sese o le maoto fonu. O le minsta tupe o le sui pale mia. Le fionga le tama le malo, le fionga ya muripola ana rosa. Ai mese o se vai ala o fionga, la ubi o le mani toa. O le pale mia o sa la fai. Minsta o le kapineta ma le pale meni. O le autuo la usavali le nei tausanga. O le ono sifulu ma le fatausanga. Lua. Se tu e whatepa oi fōlinga o le paa fōlau o Samoa i aso na mua. Tolu. O le ata o le tunga paa na seima mai atu le aso nafi. Wha. O le taua koriata matavita.
Manu malo Yosef. 5. O se peau i fia mori atu mai palau tas. Usila usila malau me mo. Ya, famoso subía le lua. Ya, una le lua mai a flama sumone. Donde te el país. Telling us the Bible story of David and Goliath. Which one is David and which one is Goliath?
Ua tusi se a lou ao I to tonu o le mauta pono. O le mauta mamalu o Samoa. O ato le tusi lima ma le whai longa tangata. Ai tali I lea. Tali ai le fola o ao ma tuina atu le la. Se tali maia le atua mo Samoa. Ua whalala I se a lo ao. O le maota ma malu o Samoa. O le whai longa o le whasau sili ma le wha maulu. O le lea mana ia o le pola e motu mai tua. Ai tali lea. Tali ai talo ma tuli vai I lea tu. Se file mu mo Samoa. Wai wai le tusi o le lima I le ele ele. O le ele ele. Wai inu I toto masaa o alo matama whanau o Samoa. E au noa mase mawhanga. Tali ilea. Tali ai le si o lima ma tuina atu e ala I ala bongi ma te tala. Le atua se I au maia se tali fi le mu mo Samoa. Okay. Lau fionga I le pale mia la uni le mari toa. Ka peneta ma le pale mele ma malu o Samoa. O le whea aure nei mai whawhea ngainga whale tua o Palauitas. Ta pāu mā inga sal murianga mga ngai malai. Si o mātou whai pule whapele pele aure lei a muli pola analus. Ma le mamalu o Palauitas te tu atu le whea aure nei. Usi lau whakua. Pati mai le tino. Ka tai mo te au. Tama pe lu ai. Awale pe bai ai. Ole pe tua nai. Ole to ila lo man. Masiasi. Oh Yesu le atoaka o tato olanga e marua I pe au o le masa nei malo satani ei uwale le tali o Yesu Nau atala mai alu ki whanau. Ia pate te inga le lei foi lea, e la tō foi suku ai. Am teisa rei lua. Maria lau sunga le fonga resu. Te tau lunga le mato wha moi walele uma mato minuti. O ona le ele se mato mea ina le la le fa tal sangat. Se tau lunga le mato wha moi sina se le se batau se mato he peka. Ya. Mala watu la fionga la audio le mali toa mala upatua. O te leo vai atu le mato fai pule na. A tono lo tu ngia I pa al malo ai a fio mai fai pule o le maota tato fai ule tasi al fai ni mai sala fai al vaya. Wa ka kawi foi wa ko shoura fai ana nei. Oh,
se no uma kale sia na solo e marua ile kono e taua le pano Their marching girls is under the command of Gertrude Leitzu, who is in year 8. Drummer Eveni Swayesi, under the leadership of Principal Sumaya Noono Sione Aufani. How about a hand to our young marching girls, all the way from Sawano Primary School. Thank you for your participation in our Independence Celebration this year. Marofa Tailo Fiona Piaona, Fabio Fayaona at Sasso Primary School.
ai mai show. Au mana ia mai, ai mai show ka ki palau. O foi lá no mau, lá foi sim, na hora. Foi a tua, o savani, Saulo e vai leu. Aleluia, o mai te toto luma, ia sawa ya. Tanga fatu out. Tau pala ai tamai fai mai tamai tau langa tau pala ai ai. Girls like cheerleaders. Se pode dele mona ya lo fangau. Na lo fangai ya. Ye ngalo foi nei tamai tile nei aso. Ono sima fata usanga matu tuae. Ne sava vali nei tia fau. Fanga tuina lo tuto tasi. After tele fanau e mai se usumai. Ni matamai tai fa ya oma. This is a combination march of both boys and girls. So we appreciate that even the boys can come and help march. Next year, we'd like to see more of our marching boys and girls attend our celebrations. Well done, Commander Gertrude Leitu, for commanding our marching girls and boys this afternoon. Awato yanga mai luma.
Ya, o nā whamanu mai. E olo sima whātou sanga. Ya, o lo maro tu totasi. Ya. Kau ya sawango. Na oto wasa wane madolo sayao. Pati mai. Kakai, kawato. Ia fuatia o le nā ua anga ia tuitua ia alo mawhanau o lea fio anga sawano le aonga tūlanga lua ia a sawano I whangaloa ia I le mai ai o lātou whaafiafianga ia ma le lātou savali o le aonga lea sawano ia o le pe ona ta apai le li ia ai whaatinonga umalava ia le pe ona whaamatalatala atu ia I tanga ma whaatawhiti ma whaataupati ia o le si o le lima o le si o le vaia nai whanau wa onga ia ma eo ma mataina ma wa e ho I tāpenanga ia e pei ona iai ia le a onga tūlanga lua lea la fio anga sawano I whangalua fuatia e le ititi ia tāpenanga le a foi a le whawhiwhianga lea mai se lava o tūlanga o tāpenanga o lātou tōninga ia sila mai e tātou tunu ia o tōninga ale tātou au whawhiawhia lea mai sauano ia nā utou sisila atu e le te tire lātou tāpenanga ia me se ia tūlanga o apoi o le ngato tāpenanga I tōninga ia o lātou kui tāpenanga I le onga o tāna masiva ia ma vaenga umana ia mautino le ia toa ia lātou tau mwhainga ia ma tālia fo I le ia anga le I tāampa Wa pinga le pawale o le tamale te vai atu ia o le piko ai kona lai ngā le ale a foi ale tātou o whawhiawhia le ia whaisina la iti o nei te maitai ia o nei whanau te maitai ia lea e muli atu I tua o le leina lea ia le pe se ia lau talali o le te vai atu le isi ia li lea ia I tono o le tātou savali ia o le ala e feifiloi ia li imita maitai o le savali lea a sauano mai le vaa fonoti sa ame lei lava o sauano la o le sivaenga la tōninga
e le ini se e vai e na o to kokingi e na o kokingi ia le whawai na ialo mawhana ia e le o na iaila lātou polo kalame ma lātou savani ia lātou whaalinga na ia ma e ule matanga fie au whaatumulia lava le malai tia whaunei ia i le anga mai ala mamano le atunu ia whapenao na moni mawina ma mai mo ia wa ia le sila ngona mai ngale fo tia whamai si ima ia takuhu ia i ia o le whore mai utapena mai i se tātou au whaafia ia le tātou savali le sa futu la fai i le motu sa la fai o kaua mai a ko i le ia laua ala e tuitua ia le tātou savali le la mai sa wano i le vaa o politi na e tāpena mai ia le tātou savali o le aonga tulunua sa futu la fai ele fialu por cap ele fialu por cap ia le na o le isi le ta apa le ala ia se faltas io ia le saulo mai ia komiti a umalona ia ia saulo ia no fa il po le leo ia fa malo ia pa tai le pule a onda ia se fo le fa a onda
O te whasisilatu o toi amatalia nei tau urumanga whono au whaitula whono. Tātou te alo atu malolonga o whapea na mai ana saunua na minsta puna o whanatura ma sisi o manga tari whaitau nisi fo vaenga salanga an mota. Ia taimi nei ia tu atu lewa noa lea fionga de minsta tanga luenga pisnisi ala manuia maleipa. Mo lau saunoanga. Tu sai foi o vaenga na langa an mota. Rafkai rau whianga le, o wekalai mo rapungoa. Ke mga kua re vai ki kia le, we inga mare ngang whafkai. Re lofa malanga le ka pau siri langi. Kina ka pure whasoa. Ia uatpa ion. Mau ka ngei. Re ngai sui mamaru. Ke mga kua usao ialo le, kani ngasua. Kore kua whafkai rau whianga le, o wekalai. Nga foi le, whaida kusara whonga mara. E alo visa. Pasiringa malo se waia. Malo sui sfongo. Ngai ku la. Leso. Lau fionga fongo vekalai. E fa mawinga wet fa fkai i le kua. Wa udia bangi sunga fongo. Ka ko fonga nga mboka. Le mboka le ku. E wi lava lau fionga fongo kalai sa bakat pa inga. Mboka. Kuo, le pea mai kanguku, le afia mai le afia ngal kufia, tunga faminga. Ya kai ngal fon bau ku ya kua. Ya kua singa mun mo kua. Pa fkai le kua. Ka ngum bringi usunga fongo. Mai malai ke fau. Malai fau ku akangi sambo. Ngon malai masa de koko. Sai dinga malo koko a ma ko makua ya wa kai wa bengei ka lo fai la ufenga fo fekalai e ku a ma ku nga sang suor kai kai ya pure sa bon kan le we ni kai a lo ufenga fo fekalai yo ke mangaku ya go fa ku lo pa yor mad pa yor ma ko ya lo ufenga fo fekalai ya po ia bom maru ya makula de ko som kalanga la wonga ya la oyo ne penga kasi ya sambo pe foi la ufionga ne di parmbia pe la ufionga sui parmbia a fio miskal kapineta pe la ufionga ne sui fon fetalai pe foi fionga sui mista. E foi de kuor moka, fio lau whionga re. Kai kai e kua ngai. Sui kai kai. Ya, e foi sui ane. Pai whau whai. Sui maru. Ya, foi de fio lau whionga sau whapiko. E whapea e sui. Kuko kasi. Ya, ori panembengen ngei. Pai inga. Lau whionga whong whekalai. Ya, fia whakurung whakaro foi de. Kapua inga Samoa. Pafonga nga Samoa ngi ku la reaso. Eu pa ia fakara lei. Fakara faku. Jonga kai kaio. E ka desi ke psiano sese. Ko ngo ska ko ku. Kala foi sungai. Fa fenganga kaulang. So se faka fa kaulanga. Ingu mafioang. Kai ngang. Au nga kofi ale kua. Pe pakalo foi o paia para malo pe feo ra o fionga le a o maru o malo ia ra o fionga le kama inga ko ia anga ku merifango para ko so lo vide lua ia kai ngange lo masiofo ele rupe fa de lo ku malo ia ra o fionga le ko e famo sili lo fionga fa mala ivao pe o masiofo pakalo foi le sui o fongo se confia e o fengo ka pau fa singa lo sunga de maricoa e foi da fio lo fionga de ka mainga lo fengo ku ya ku ko kam sese mo lo masiofo e foi da fengo papa lo fengo la au mapsole mat fatua ta ka lo foi de e o fam silonga fio lo fionga de fam sing siri
lau fionga simativa, e vue fionga i whamasino, ia lau fionga presidente, sa tele, e mat paia ngomsingonga, e pia lau fionga le stala, lau fionga whawhekalai, ia, pia whakaro foile. Ia sa mua wau, yo paia wharanga ngu, e feo ainga mkamba, kama foi mainga. E usonga kumumpule, e kuang malakaua. Ainga kai ma le va fonki e le ngaka ile le fangaringa foise pakalofa ka ko uso sai pe la ufenga le ko banga sele ma lu ko vang e la ufenga presidente sengate pe foi la ufenga fon fitalai ya mo moto sui eu pa ia vale a fiel falang fulu para ngo fo mo pu su no fanua fo mai tulang tu au mala tawa sa olem sa reumua mal la wiu sa dua a fiu fa tu el mot ala kai foi ko fa deula ya ba pu ya ko mo kele se ku maloe ya ka poi baya se kai me o ko se pa kai ko on ar mga ko ra nga ide ngarwe nga ngias pa kalau foi fa urunga mkanga ruenga sese pa ko mbokio de pa ko malo ka ku mudia sa kalo foi la u ngal fa la ku se fondo mo sui e foi pa yo ofisa na foi ngal fo fetalai ele o se va mkanga ruenga mba pa kai sui mad nga fe foi ya nganga lo lalo la u va vai ya ke mengaku ke lesa ngamu ngadul fai ola wa baka aku la fe ngal fo fetalai makang lo ngal bisinisi al mo duem daipa pe fe ngare sui kai sui mbalu anga malua ya ke mako fe lo lava ngai kau sala ngai pe ko sui kai ia ra wabaka kwa kasi fa fa ngofia ile fa fongang ia bise fa mrama ma kidio le ka bu penglanga sa fe de suimbalu le ulanga sikio si tanga o tongi o pito mawalalu for women rights ia bor sirfia le era o fianga le po betalai mesele ai al parmen wo mana pasia de kabineta mal fainga malo ya sitanga tongi o pito ilalu e tu sai bol tuanga tu na mai e fono ao pata tolo sa moa o te mlatu foi la ufenga fo fetalai wo mana na sa no ia ida fenga di parmia pasolongo sitanga ne ya wale pa ia fenga wenga de ngata malo ya business o le fo tuanga fa vai le ai mai ai ngar wenga le lo longa tong ya pito mo lalo sa va tau tai matang wenga mal komiti fa fo tu sai mo le fainga fa vai mo tong ya pito mo lalo lua fe lo fa il mai ai le ngar wenga fa tu langa ina ai si ti o tong ya pito mo lalo le ono tala di masende ma la fa tino ina tong do tau sanga ino na vai vainga fa pea si tanga mo bua la so mo yo lai lua fe lu so mo leono limba tala lu su fa sende si tanga lo na lua la so mo yo lai lua fe lu fitu limba tala mo leono lim sende si tanga mo buli la so mo yo lai lua fe lu vadu ondo tala mo limba sende la ufenga fo fetalai ondai fa tinonga e la vai longa masan e tu sai ma vai nga lua tolu lua tu la fondo so tanga ma va le yo lepa ma nga lua fi su tolu e tai lua tau sanga mai loilo e mai tau le sang loanga le fionga le swimban pe nga tonu le il vai nga le longo ono tala di masende e o tau na fa tino tau sang nei e o mana tu le tu langa o nei lo longa la fionga
o tau nu ia ile tanga ruenga o malenga o tasi rea ale matanga ruenga e mai fai bisilisi employers e fa pe foi foi ngaruenga le wa ile po fonga le e tai tolu tau sanga ma sitia o le manato o matanga ruenga la o fionga le o talai ma le fenga malo e fai foi si tanga malo i lai bisilisi no o mai le tau o loa o tau so fuanga e na la ngai le fionga swimbad ia ma disfoi suyo sa la ngai le vaenga ora o fa mo mo tu tau swau la fionga le con fetalai ta tono si la fia mbalo pa bendem sa mo tau ta so fuanga ele no sa mo e ro afia i le tu langa o tau si la sila mbai mo television ba penta fai lang mbai tau nai o lo afia la langi ato ne fa tau e afia foi ma matato baanga lo so so ni mai e ma fu nei vaenga lo fenga fetalai o tau an fe veinga fa vai inga ya tunu tele le wa ye swinga e be se voi fa mai wa fi ile la langi isi o time o tau tala so fuanga ile o sembe fo sui la tau sanga o sui ya tau o lo tatu fanga ai la o fionga le fo vetalai o le manatu mo le matai tu o le tanga ruenga le soa u o le tau o soa u nei samo e fe lolo le tau le fa tau e soa u nei samo pa pa tu susa ya tu no mau o tai me nei la tu no todo tala i ba waru sene tau liter bensin limba tala todo sene tau liter le o le diesel aba tu sala i o New Zealand te mine la ufenga fo betalai o le tau o bensin todo tala lua fa sene New Zealand a fa le liu tala samo e limba tala ono fitu sene samo le tau le liter o le bensin o le diesel e lua tala fitu fa sene New Zealand a fa tu sa tau samo fa tala va tu sene la o fionga pong vetalai o America terminator o le bensin ono tala to sene le kalon kalen apa tu susa de tu besamo se furu fitu tala su va sene le kalon tas aba vai la de tau le vai tolu te simle fitu lita tasit le kalon people 7 liters one gallon longa wing e fata la fitu su sen tau le lita i America pa tu sa ya tato il bensin arka ole tiso e ono ta la va su sen tau le kalon tu sa le mare su iba ta la fa su sen samo a fa di la le tolu jesi le fitu lita le kalon etas e limba ta la tu su sen pa fu fuole le tube a tato pa pe foi i pertadia o te milei kasi kesi mal limon paungi pertania tau lita le pensin apa tu susala tu pesamo e limba ta la ono lima sen pa pe foi de tiso kasi tesi fitu lima sen pe paungi pertania ono tala fasu sen de samo to foi me foi lo malanga Geneva e lua tala ma de tasende e fu de tupe le Swiss franc a fa di lula tu samo to tala ba tu sen de bensin au di so lua tala su iva sende de tupe Switzerland a fa di lula tu samo e valuta la to lulo sende al bensin e fitu ta la no to sende la u fiona fong vetalai o mai fa mo banga ngel matanga ruenga e si le fia ia le paial panmene o to nu tele nei e le tau e ni va ate tele
Lau Ia mai swau. Tonga fon. Ia, Maria Fenor min sta lo sa no, ia o lo ia fa ula ve fa ton se to tu la no e fa le. Mani no ale. Le lau fionga ni tai tai se ina le tata mauta. Ua le fa tasi u fa tele on fa tai tai inga fa pene. O le upu masani ana si le fia le fionga le mista. Ia e kampe inga le Apple le Apple. O le tongi le tangata ni usila. E amata le tolu sfuru ta ala le tular tongi maulalo po lusu lima ta ala tongi maulalo. O ka vale ia mal pensingi le mo ka ko fa sa ni usila. Is a lower grade. Ai si le fia. E le mo fai la on fa kusa fa pe me ia. E ke u fa se ngai tatu a tatu watu. E fu a utu lau a mola ko ni ka la ni usila lua fil va yasu. Ka se le ku lo ka vale kum. A ka ko. E ha wa silvia. E lima se la ku mola ka vale la. Il va yasu. Ia ele angale a felimu se ngal fia. Angale a lua fele ko ni lo va yasu. Nga fa lua ku ka vale o mal ko ni fa pule. Ia o ka me va penga. Ele a nga ka ko finga ngo e fai. Por fa la lava. Tu la mero fuga mi stai. Ia, se on sa mero fuga mi sta lo tu la mette ta il malo. Le fautua tu ai faula ve asui. Tau le me tasi lo anga ia tu minsta ta fa mamlama. Ele iai ma se taimi talum tato tala nor parliament nei o tato compare ni grade o ni pensin. Ala sa o sa ngale sui mat. Ai fa tu langa lo tau. Ola sa tonu fa tu langa no tau. Yo ai tau tele ia mai sexy grade S at. Ela batato te alu al grade lena o ka mai le amatanga lu su tol su tau zanga telwai. La tau te alu al terminate. He is comparing. Fa comparison de mele e una I mai pe o tau tata to na isi tu la la mele e bele vano sei. Ha usi pe sa no ngal minista la fa mamla mai. O tu nu lai o la lata le pai u ku for suau. Au ka ko sau le tanka ngi sau ka mo mori mer suau ala ka mo fia ka ko. O le tile na. Mal menna le tau fai le fio le minista fa mamla mat. Ja, tu la mero funga re minsta fa o sa unang. Ngo fa lu. Tai la funga re. Po vetalai. Au fiong. Se on sa mero funga minsta. E si vai mai se mai fa mangal malo. Le tio le fa ye. Ke me le tavi pile mengol pinsingi de o ke o winka finga. Ngo silingia. Inga o fai ngar kasi supply. Ale o kala ngo mengi ka me le wa merkisu. Fa fa kai le malo le fengol tio le. Le o le ngo wi ka ko. Ma le lon muli fa le chapipi. Le fengo tiso tangsi nge le mo yeka ko al fala la aftak ja tu na mero funga tai le malo ti le sta usau no natulang fai le tio le te le chapi pik e mina te le ia I le chapi pik e fa mamla mangana ja tu la no es fa wol sa no ngalo funga mista ja tai lo funga po talai tai po le funga le ripa biao so mai. O ma fu anga lau fionga fo fitala ya no na baia ya fa mo bangwan dei o me moli lau fionga le sumban ele va tu sa mo ya New Zealand o New Zealand la tongi ben no foi au tato de ai o de tau le fa tau be singi samo ele va tau tu samo e fa ka mo ku be milika mo ku pescari logo winga ele se gol pensingi le fa ko ka ma be fa ko ni sira mo star yo le nganga linga mai le fa mo e fa ko sku sai le ka ngo fio le pensingi nge mo wala ku nga wo be la o fio ngale ko vetalai le ba ngale tau o loa tau mai ele so no le fio ngale mista ya pe wo ye pe si le fio ngale swing balu fa le tot o le mea fa manino la ufenga fo fitalai le pan bede mba fa fa ngasamo o le price control po le o le lua fisu malvan na fa mbalu ye le fenga malo le a tadwai e tu la fono le o fenga fa tau wanga e tau wa inga mal pu inga tangata e fa nga ino lo ma unanga lua su bon na vese il tembi le la ufenga fo fitalai le price control po o I tomu temine le price control po le ala o mata watu I fenga I swing mat e tuangai o pe wa
tau le pua mara fo mai whainga malo. Au la tau sa ve se ina le pūre ngare, le price control board. O i pūre whatuntonu, e tau olo. Ana ve ese lua suvat. E whai whatau wanga, tau olo. Rau whionga le whawhetalai. O i tonu le tau whainga malo. E toi whatu le price control board. E paula le malo si anga le whainga malo. Tau whatuntonu le tau olo, o business. Tala fia la o whionga le whawhetalai, ma le pai alo paramene. E o mapasi ar kabineta le. Masina taluai. Toi whatu le tato price control board. Por komisi le. Whatuntonu ia. Ia tau olo. Ma te mlatu pui la tere se sao mo la tunu. Mo le fia le. Lau whionga le whonga talai mo le pai alo paramene. Por ke lo lo ngi fa va inga la ku ya swai kasi o lo tama e winga mo mai fa for tele e tau do mai le o lo la tu no ya tau wa o lo no fa popo le ye ma tau va lo te fa le masani pe o tiute la fonga fa popo mo lo mo na VHST ya ma pasende o fa bisilis o fa yo lo o no mo le tau ato o sale price. Ia mo le tau fatu da tase o lo mo le retail price. Lo whionga le whawhetalai mo le pai alo paramene. O tiu te mla whonga pasene ne. O se le fwoi nei reso swangi i lai bisinisi laiti. E tau ati ai. O se swangi fwoi tala tuper tato malo. Nau ngala le whenga malo. E toi fatu le price control board. Le pena na la nga menisio o swim back ma ola fono ia o tu lai mai fa ula ve fa la ton ia pa tele fi ngal mista o le winga of city sa fa yatu po ofea e au mai el price control board le city price le wala ko se kinga mo le mo se la ro fu o fia of city lona lua o mega price control board a o kele supply o kele me ma wa fa ka vale le ko ka ngai fia su ko sanga wa o ila lo ka o lo nga lai ma lunga supply a o lo langa pa o ila lo supply a lunga le fa nga o nga failo le price control board e so so ni ke mi la ni mo mi ai ingo o ma le ko viki o pa o ila lo le supply ia le ka ko vai e fa ku la tala la sili lo fiu pe le melo ku pungi o le mai mo po isi me ai na vela fa ka pau le isi fa yo lo fa puku o nga ko si ele lunga ka a lo ki ma mama po ofea nga fa mai e la price control board le wingi le city price le mo fa lo la after to tu la no lo fo mi sta tai lo yo me talai e le to italiano su ile no ifisi o le to fa tu la price control board e lo ma sin fo to amatai tu langa le e no fia tadi fo de bo o te o fong talai o lo tu lai mai le sui o samtau fa la tai ia la se vai ngai fi sa no ia fa ula ve ai ia la nga le sa o ta o foi le tango ta o so ifonga ale mai ta watu le la se le fionga de minsta so no menino foi minsta le tau le mafuanga e reo na lunga tau o loa ona e o mai ai fafo o loa wa e matau fa o popo ia ai mesio le CT o le transportation cost a o mai tau nei tu malo le fa tupu la ia pea ia tupe maua tato malo le tau sanga e lua mafuanga ia e matou mai tau o le vaenga mua ia o le alu pe luma o le system le team si le o ina o tato la fonga ia por VHST ma le vaenga lona lua ia o le tax le mai i o loa e benefit ia ma lo pe alu lunga tau o loa al me foi le talo atu ai ta si le wala tau so soani le tu iti o tau so ifuanga
E te tau ana subsidize le malo ia tax o mea ai ia whaalongolango ina mamalu rea tunu ia so uma. Ina ia maua se wha maa venga mo tangata. E pero so atu rea marangang whaaloalo. Ia, malo whaftai, o lo tūlai mai tei tei malo, se tu atu lawa noa rau whiongan pāmia. Lava ina ia mamalama langa leo tūlai atu so i o whaleta. A fia tu atu e tari siri ren sa no Elminster. O le sera pinga o le tado price, base price o loa. Se ki me tel tiute. Ewe, ona mairo le tau de nai le tau nuu mau le o loa i te tono. Ta atu ulo i e ilunga tatu la fonga TST, la fonga o loa, tau umatu i e maltongi ma le profiti a le fai o loa. E an whatapa tau nuu le. Awa si fia fol mesa i e tatu Price Control Board. E fua atu inal pasene tu ilunga le fai o loa. Al tato standard price le masana i e le ai se fai o loa e over ilunga le 12%. Luas huru lusu 5% le standard price a tato sawa yasoi. E la tam fai nile malo tato te fa hoina. Langa ua toa tele au fai pisinisi o mai e falling o se competition. Au le competition. O le koe competition. Wako lut le mea. E la tato i el temine nei. A tato le to fo i e fai le price control board. E le umale me leo le tu lau lava o le tau sau noa mai pere tu langa o le tang fai e. E mali e tu mai pese i whaatino le mana onga le malu. A sau tau vai asoia e te la tu rumore wharo lopi mer kaul ponga suka, kaul ponga masima, angi me uma. E ta tia pe langa o lewa lewa na tato waru le upu lea supply and demand. I le lau tato o le temin nei, a lau sau nois. Na ona mai al pusa moa, palk whakasi, whaasioki koe oso mai runga wasik. Ai pe le nganga na le tau whatu la iatu le wa sau fo. Let's look lesi yono masina. Po lesi tau sanga atoa. E tato matai tu po le se senga mai le temi nei. Le mele tato ma fati ai. A tu langa uma me vele wa sau no i le sapti dai se le malo. O me na la tilo i le malo. Po a nisi o loe ave ese tiuti. E fa tango fiele tau so fo. Ia mal fa lo lava. Lunga fo talai. Ia se tu lai mai le suma malu fasale le angatol. Whaftai rao fionga fo talai na no le tau pu le sa fele. Launga nei tu malo. Sa ua tele tu langa lo tatu i tau o loa. Yanga le fole mele o le ese o tau o loa. E sa u tau ana po le level playing fields. Si va ai al malo po fele tu pu mele. Whaftai o nei la fai ka komiti le price control board. Ai va vai po fele mele wa ngai. E tasi le product same supplier. Lungo fata e tau. Si tanga e langa le tasi pe lua o foi business o lo wa pena ona mai foi tionga me mo complain nei. Ile ese o tau ia whaftai o nawa anga i lo fionga mistaman tanga luenga. Lona lua. E fasa watu fautuanga le nei tu malo. Na le sa tau fa longo le. E wa tanu mai i me o tau so moni. Pa wal me le il temine. Wa dunga tau. Pensini so le sa watu tu ala lo nei tu malo i faftai le wa ma watu le la consider tu malo. Pe se va en subsidize sai ia il tau so ona le fo i tau tangata le lunga. Pa pa pe na subsidize ia key food items ia. Va yang ai so o le si me le sa fautu tu fo il nei usna fongono. O tu nasi baba ai tau o transport cost. Me se au fai taxi, me au fai pas. Fua le mele wari no tau so. Pa tai lo fio. Ja, tu da mai lo fio ngal min stafa o sa noang. Ja tai lo fio ngale. O vetalai. Pa tai foi su mbadu, lo fio ngale pa bia so mai tai foi su mbadu. O le boti no la o fio su mbadu. Subsidize. Yo mele ala fio ngale mista tu. O matu na fatuntum, o tau o loa. Ese yo le fio ngale mista o tu pen malu. Ia. Sanore tu langa le subsidize o tatu o loa e bese swau. Ia le pena lo fio fo vetalai. Ia to batai tu ia le nei ono sulo masina. Lo fa tu lo tatu komiti. Ia ato no chelesi swinga.
ai fa tai mo fo tuanga tai mo fo tuanga o na matala fo matanga ben e pau lava so fa no wanga la fionga fo fitalai e tele fo fa tionga nei ya o lunga Facebook ma mi sa de pepa le lopso kada ya ma se so o matanga run o le matala fo to matanga run sa vai mo por ele yo ma se e fa tio ele tau o lo no turang fa pe ya o fa ma wina le au lo fo tuanga nga la fionga le fo fitalai fa fo mai samu wa bonua tatu matanga ben ele poti mai bisinisi ya o soria tu la fondo ya no mai de fionga so imban wa mo tau e tulanga de o kalambelo sitseli mo tupe fa fa ngadwenga e pole sisi pa investment ya patai le lo fionga so imban langa lim tau mai fa mawina foi le nga fa tai mtanga ben ya le lang e la ufiong se matwela ufiong sa mi sta tupe ya lo lo si fia lim tau ya le tonga teminei ya lo pa nga solo ngal bengal tanga ben e foi da fiong lo yesi ya atonu stembe dum ya no fa ambai dia e turanga idea la nga la ufiong le suimbad lo mede nga do nga fa ba jaimi lo fiong le suimbalu pasal yang lua tulanga tangata fa ngarwenga mai fafu lo to ba ambai nga lo isamonde fa taro sanga la ufianga suimbalu ya disi foye fa fa ngarwenga ya bor serfia la ufianga fo fitalai mo mbadu panmin o le mata itu o matanga rwenga wa nga umandei e tu sai mbalo tu la fono so tangata lava tar sanga mai mbose fatanga lua e sambo e tau lavo no mulita ya la fun finga fa vai o mai ta pena ta tumbalo mai to ai tar sanga va pendei e fusi suenga sa idinga masa di fa no tanga ben so so ni atwai ai lo yaile fatanga na la fianga ni so imbad ya te manatu ya e la bo su suenga le tanga ben ele tulanga o medele fianga le swim balu ali pata tu pai du ilalu le disi le fa le po le save list ena ta ua le fianga le swim bad ya mor sirfia le fianga o talai mo panmin ya e la bo bisilisio o fa le mo tatu tangata le save list temi le la fianga e ono e toinga business e la lo lisi le fale leo e o fiai pasi mo fo malanga inga na tala tele public transport tabale light taxes tabale tongi fadis rental vehicles o loa fa tau taitasi retailing ma ili lo papa ya matulanga e lei fa ngai de o beti lau fionga le pong fetalai leso ni pata au pue ten ngala nga me sui ma telefone no ai ai fase ama o fai a pompe silia e mai fafo o fai falolo e o mertemine e o to lava se fai tionga le im tanga do o le talo foi le pa ia le o le tato parmi a bata tu na fa bene longo mai do fisa wa o le lava e mbad o lo fanga sol foi longo nei tato reserve list lo un tanga vengo official lo yesid fu to no mai semio le to mawat to lo ia le il tato lisi le pe to fa po lisi to nga business ton ia no un tanga vengo ya ave per man vi tato ngata ya de wo mai de fionga de sun balu fora to wo to pu sambo ya na wo fionga o se la uno se fulu na vat o the selling price Wel fionga van tele ya maria fenon mi stalo sa nolo tu la mar su fa sale le antor e ta o tele le
Le tūlanga leo sau no ele fionga le mista whaftai lo fionga. Ele mele reserve list. Ele fau le problem lea. E pēlea le tano mai whaloloa laiti. O te leo whaloloa le le stala mtanga luenga ile ngoa tangata Samoa. Ia e te leo tu siaki whaloloa. Ia ese i lato leo lo operating mai awa. O le common problem na o leo lo sao nei. Ma o lewa fu ina na watu mta upulea sa lo te fu tono o le Chamber of Commerce. Ile stai milea. Fa stai o leo lo yel fina ngalo mtanga luenga. Se toi va IP extend. E tau wa fu yana wa nefa pe me le poti atu. O le tau sanga i lo fionga mtanga luenga. Se yo va ai. Langa o le tele o tatu reserve list na. Ele ai ma se area of business in mena. O le operatinga ma ele o tausisi ai e tangata terminasi tanga e fa mon mole lau. A me se tunga fa lo la ia rental cars. Ia o tele fu tangata o na wa lote mai atono ai o sit senim tong fa pena pa de se va ai. Ta ona ipisidisi na e tawana pui mai e fa yo nei o tatu tangata. Pe tatu operatinga ai ave pisidisi la po ai la to o mai investito no Samoa. Yo la ave uma la to ia nei business laiti o na na mo volta tu pa falawa ma to tu ai no mai carecia e ta o tele vai ngale lo fion tai ja po mo mai lo fion al minister vai ngolo fa ula ver sui ja ta lo ko talai per ma fo anga le o le fai atu e longo mai bo ma ngal ngal tanga ro o so mo polu sa pa ele ai ban ka fa pe o ye me la fa ye si lo fia ngai ku pisi pa pe e longo mai al matanga ro vai after tasi aru ia sisinga. Ele malo loa sisinga mtanga ruenga. No o mele busa boa. Ele o fionga de suimbalo o falato. Ena que si lo fia. Ele ma fai ele mkanga ruenga nga bako si busa boa iba sukala. Esu ia ika o loa ele vai aso brema sin. Abakula e iba sukala a saude va. E do sela kwala busa boa na mem fai ka. O kau ia fai ia pengo foi ya lo fa ku da ko price control board ya ko ngo e fo ia ile fa fi kau ile a se la ko so me ka o le swimba le ai o le selling price ya o ngai over ilu ya e o mar kemi ngai e le mas fa lo o se la ko so ko so mo le ai la lo ro se fu mo ri pas fu e lo bo ngbo america lo yo mai fo ya es le se manatu wa sa fa pe o se ese le fionga minister manata ya wal no tu o le to tam fai le o le vinga na la fam talanga lo fiong aka ko vaila la lo ka o mo le la alu e kurkuri er se la lo fu le wa lo e kut le mena le na fie ma uai po se to tra no e la u o fe me se ki ma yai pe no fo yatu e la nga ka ko le mingi mo o le protein le mo ya protein so swangi ka lo kele ma le vile por kele ma le pete fa no fa ta tele le tunu ya le nga so swangi ke lo fionga nga nga sia o ko lo kali mai fa kai ja ma lo va tai se o telefon tai mo tatu tala no ni me o pusambo ai lo tanto no lo fionga al mista set up lo le price control board o ina control mai mo tau ni fi me ya tu le mai fa wa lo sa no fa tai ya batai ya bersumbat no mai le yo sumbat lo vai mo lua ngau fa vai chaimi e pon le sala ino suya wai de mai le pon fa vai ya mtabu nei la fe mare pon fetalai ya sila fenga malu fenga fa vai fon dei pui ai ya ngau fa vai chaimi o mo vim pasien ma ta noina de capeleta ia fa mo venga lo fenga malo ia de sau o tu malo ia no fa na wi o me ta wina fenga malo le se lo fa fitau ia no nga se fia de paione o moto o le fenga la lewa ta fa fenga malo ia ave tu i pon fa vai ma tu malo mo tu e fili me la tau ia anu fa na we ngalo fa wachemi ia ele pude fa ban balu vole ia fo ia ia fa fitau ia meso o mali di wai nisio e tulo e ia no fa na
ngol fa vai yo ndong ngal fa ngamalo ya ave choi fon fa vai ya fa ngo fieno da fa yele u mfaton ya te mana tu fo la sto te de komiti pa pe la tu ngal wala u fio ngal su mbalu o te de ngal ngal fon fa vai so su limba su yo fon fa vai ma le ofisa to limo yo na la vole le fo ngal wen yo no ma le la u fio ngal fo fetalai fon fetalai ia o lo tu lai mai su yo vai maunga lua ia malia lo fionga minsta sei tu atu leva no aftai lo fionga minsta ia wa manino foile fa longo lo ni sui pa wale si vai ngol porenga ia di au mai delis ia ai fa le nga el tato ofisa ia la batu pel fa tu tuanga talo molo fionga ia manuia tele ia tato fa moi moi tato nga lue fa tas ia awa ia tato nga luenga fa vai taimi aftai fa wa sa no nga lo fionga mista ya aftai lo fionga le o petalai e bo su mban ele tu meni lis o man fa malamba le nta bude o le system lo fa nga fon fa vai na do tai ton sa ton no mato office ele tu ele ni lis fo ia le eso e tu pe o fai pulem au fai sa o no computer ya sa o lo office le e ngoro so yo o tato timbaro o fionga le o petalai ia se tu atu leva no fai mai mangolua ia o lewa sa vali le fa pa ia inga le ia mo so ulisi o ni tangata e mai nga luenga fa vai taimi mo le silafia ia ele ia malo va ftai lo sa no nga lo fionga ia ona le mama lama ia ona tulanga voile ia lo ia alma to tai tai fono ma le fono fa vai ia tonu se taimi ia o la vala mai foi al mato tai tai fono ia e au ia tu foi lo sui ia po sava vali foi pe na mai foi ele sa noanga foi ale tai tai tato malo ia la fa pe na una fai mai foi le anga luenga ia ma le falo lava tu atu lava no le tai tai malo lo tu lai mai na fa mana tu ala o fionga le minsta e le stala uma fono fa vai e nga ko ngi kiro le system le ke sa ngo mai omi mai al fon fa vai ya mo lo officer e afeta la le registration e na no fale o ma fai la udisia nga ilungo le computer system ona e entaro lola i malanga o fafo ia malo fa time salo le lisi le por kala me vo le lipe a fa pe sa o mai tawa tu lo fionga minsta e afeta la ia ya le wa sa no nga lo fiong la vala o fiong talai ya tai po le mi e afeta la le sta le por fa vai e te mlatu umon fa mlama moi e te o fiong ya me tau atu le fiong sun ba e lo tau la ele o ngar fa vai temi mo fa fa toang ngai ona e ma to ni lu tua ya no me le fa po tonga o tau vi fa lo fa fo sei e po le sisi fa tai foi Fiona swing badu na fea ia para potutonga ia le Fiona swing badu fa talua ia va pe fole Fiona le swing badu e vai mo tolu Fiona ngalo e ese le la fonga le la fonga swau por Fiona levi Fiona ngalo le swing badu fa talua ia ese le la fonga vai ia mo fa ma venga mo lato tatu tangata tau taping sili mo tiso ia finngalo le fionga le sun balu ve moto ia peon be atas subsidize le tau bensin e bese la fonga ia o tali nei tu mai la fionga al fonga fetalai o le nei la fonga soa o lo fi ai tondo limba sende ile ka londe soa o tasi o lo to e se mai ai e o ina fonga ina e fala patonga e pe ai ai el foi o pulima tolo na tu la fono atu sa siva valuiva mo de fati longa tawi fama nuanga o tato tangata e afia ma fama no dia e fa va fa fose ve se la batulanga tava le afia ya e te le la fa ino fa tonga lo fionga o vitalai mo de parme pe ave se ia ya la fonga nei lo so so ni ngal ngali tato fala puto ni ngalo le fenga le sugo ma
O le sisi, te le long sao de malo. Ele ngatai, I tau I wafuse. Ia o lisi tūlanga mrao mia whai ngā malo. Mea reo, te ena tau sa. Tau whionga le whonftalai. Ia, o lo maua o lo tūlai mai sui o le vai maunga tolu. Ia, sei tūlai mai po. Whaftai lo whionga le whonftalai. I le isia nganga e whalawraweina le wholsanga le whionga le minsta. Tei fwil tapenanga le wholsanga maramlama. Leo le tūlanga le sa tau mwhai atua I le mele. Lo whionga, o te le ita ua fo I le tūlanga le ACC. O le mele sa tau mwhai atua I. Sila le malo I se awala. Mo le taimi nei. Subsidize ai la le levi lea. Me se le levi lea. O le levi lea te wifeu o le levi lea pay le supplier. Tūlanga lea. Ia le sa peta o tu le whionga le minsta tupi. Soi lo whionga. E sila iai. E awala whai ei. Mo le taimi nei. Ai le whapea le atatu tu maua. Tūlanga foi lea. E maram le whai lo whionga le whonstalai. O le tupe le iai o le ito tono tatou tupe ia fufuaina. Le levi lea. Ai le la se nganga foi le whapea avi esi. Al tūlanga foi lea. Iai wharapatonga le malo e mwhena la tau subsidize inga le mea lea. Mo le taimine. Isi tatou mate tūl tau o le soau mo le anga ilum. A whapea lo e toi fo ison tūlanga le. Ia, tatou toi fo. Iwa la ia tūlanga olo iai. Nei, ia, malanga whalolo whionga whongstalai. Kei te le whionga minsta. Whaftai mo sui le long finangalo whaulawea. Ia, tūlai me lo whionga minsta. Lo whionga whongstalai. Ia, se toi on sa me lo whionga minsta. Whale ata lua leo tūlai mai. Se tua tūlai wanoa. Ia, mo le atu whaftai le whionga minsta. E le pule ase se pule aia. Ai mana o talia. Ane mga o talia. Ia o talia. Na o tua lalo sa avatu. Ai le whapea o le alu I per temi nei. O se fuafuanga I le temi nei I le alu lunga tau soau. A umale vesi ai ua toe normal mea uma. Ia toe avele tupele ACC. A le nganga lava ia a tua lalo ina ia tau amai I lalo tau al pensini I lau whionga. Whaftai. Ia, tusa le finangalo ia lua. Whale ata lua ia mawai maunga tolu. Ia, sau noa lau whionga le minsta tusa finangalo wharia. Ia, wala whaftai whionga sunban. Whawa wina ia. Sualalo foi. O mele le sui o whare alupo. Whamoduanga mo tangata whainga ruenga li taia. Le whiringia le whanga solonga le whamoduanga le ACC. O tosu pasende tue whafo I tātua ngā ruenga. Ia, lau whionga le sui mbali. Ia, malia lau whionga le minsta langa leo a matololo forsanga leo tula I maid whaula vea whale alupo. Sei tula I maid whaula vea whale alupo. Slolau familia tu lo fiong fong fetalai familia vo lo fiong minsta se te fa wau mai na on nau e o tonu ravel mena lai no tau tu lai ona sa o ta o vo ACC a sa o na fa pitu se manatu le refund vo nei o le tolus full percent o se va ngalo na va tau on malo sa o fa pe o ye se tau o te fa fo o tolus full percent le a ila to sa fanga le ACC. Ia, po mo lau whionga le minsta, o whafo inga o 2% o tupe vole e o lau whionga o whongetalai. Le lau o tu iai, a leu. Ia, tu mai lau whionga. Ia, tau lau whionga super bia. E sa lau whionga e maria langa leu, tula I marita tai o malo, masalo lau la atuanga lea. Lau whionga le lipani mia. O tula ia tu lava talia, le whautuanga a vai maunga lua, ia mawhale atalua. Atia mai le tua lalo lea o mea lava e mpain fitu na se lola batul tali ele minsta tupe ile awala e whaia e taua ana fo e te lua silfia o leo ngonga i o lea fianga o me tau tupe whatulanga ina a hele awala e whaia e tatia mai mwha mawina le wha moe moe o le mele sao no mai ele sui o whale alupo io e o le tasi nei mtanga luenga ua tiro il tato mano I le vetuna ingol tu la fono. Leva telenta ti tia tu la fono nei talun fa vai le ala poptonga ne le tawi mo fa la fa fose. A wei vai nga tu la mai wole to e tala fe ngai te mi le tato ye.
te le ala ngā tupe, ma le tamau ainga le ta tia i. Ai le o longa lava na tūla i se tūlanga, pe o fia le mtanga luenga. As long we have a big amount of money in the bank, term deposit, nga peila i o le timene na. O mana whaatonu le pule sili, o mtanga luenga. A matana lau li liu tūla whono, te le i o isi mena mau muli muli. Hei tūlau lava le tā ua, hei si te mai taisa mua na fia le whana. Ewe, o le taimi nei, sa lau leila loi fo le ono se lau wafi, le pili. O la lava kapa e le ofiso le isi. Ana le tupu la isi whaalawe lave na toi mana o mi, eise i o engal ka peneta, e tau whapea, e lua se lau lima suru wafe loa, si tango me te tongi. E batero le ka peneta, na tiro la e ka peneta le mene na. Ai maui fō, e ta tau o na toi whetu nai whainga wha vai, ale whalapuputonga, ina ia launga tasia tanga tau. O le tasi pasene le to tongi e oe mal pasene le to tongi e lau tangata whainga luenga. O se whamanu ianga o leo tātou wa ai ai, it is about time. Tauna i ele vaenga o le tupe le, toi wha ia o e onga le tupe. After all these years, o isi a tangata wa mariliu le aise mena vea. O isi voi tangata mamai mga se ngase, la vea, ele o maua uma le tupe le whatina. E la al teimina nei, o uma na avel whatonunga le whalapo pitongo, tau imo wawla wawose, o tauna toe fuli tula, whanum toe ae, mai o io. E a fiela malmele sao no mai ai le sui malu I whale alupo. Langa o uma na ta ua ile anava tau, al whatua tua ile tua sama utasi, e iai le vaenga o le pasene, e taun toe whafo I tangata e ona I ale, sau whangana. Whai taipai o le mela I ele nupi wha, o la lewa I nupi wha al teimine. E teimi e mawhaina no, I lau lava tupe, e voi teimi whaopopo e runga pasene o me umo tului, mo au lava tupe. Al tato tau I whaula whapuse, I au lea e tatia I, o manatur malo, e whaile lau li liwina, e toe teu le tu la fono, ina ia launga tasia, uma tato umane, e avel tato te tas pasene, ma les pasene le tongi me tato tangata le tato whainga luengai, I au wha mamamanga lea mal wha loalo. Malo whaftai, ia leo mamalama le vaenga tu so whamamanga te tai on malo, ai le toi, ai ute lei toi tu atu le vanoa lau fionga le Minster. Ia se I so sonia tuan no foa winga ia tatu whau I la vea. Malia whenua suiu sfono lo ia fina ngalo whau I la vea, I se meta opu sa e sau noa I lau launga whalau ai tele. E iai lea ngango no foa. Tu ule hava noa le Minster se I fola mai ai, a wā olo fina ngalo sa whawhisili. A tonu ar fola sanga lea le Minster, e mau ai le tali o lau mta upu. Ia ona le ma whai lo leo na e tu lai walau tali lau mta upu. Ai a tātou o tūlanga lea, ia ona I leo na manatula toso tātou ngā ruenga. Ai tu ule hava noa se I fola le Minster, o se vaenga na whawhisili iai mo sau fina ngalo fia māmalama. A tonu e la vea le fina ngalo le Minster, ma lana sau noanga, ia ua mauai malo hava noa. Leo māmalama lo fina ngalo. Nene te o tātou o e tuli taito tasi ia whau I la vea, ia awa toso tātou ngā ruenga, o le melea, so soani atu no fōa le vaenga lea, la tu atu le vanoa la fionga le Minster, manatu fo ia ua vela le fala, tu atu le vanoa e sao noa. Ia watai lo fionga pa fitalai, manatu fo ia, tai lo fionga le Panambia, ia tanmina fo ia wale, whapsilia le suimbaru, pare arupo. Ina o mai lea ile, tūlanga lo fisa o watina e Princess Light, o le Samoa Princess Hub, sa fea I sanguanga le fionga le, suimbaru fo ia whale arupo. Tau sanga tau la atu whanu whawai muni vai ngā tupe mwhai o na no atu tangata lau tele. Amata ina ia tina e lai timpi sinisi. Avanga di mai mana o ngā wainga I aftai tasi. Ia, lau whionga le whongwhetalai, whietale atu whape le whionga le suimbaru. E luon whalau I loa sa whai e se la whai. Ma sa u launga I te vai sala. Whalau I loa le, ane mato ofisa. I tolu miliona le an malo le utu atu le, Samoa Princess Hub. Ia wala tu langa ia sau noa I le whionga le suimbaru. Se rendi al malo, so soani I pisingi silaiti. Ia, ondei nono ngā tupe lau whionga le,
Pong fetalai wa fule pa ia parliament. O toa ma tu lui. No le 1%. Mai a mata le tasi le afi. I le sulu afi tala. Tu sarang fa mau bango la tamai. E siria mo le tasi miliona mo fai ona fa matu watu. I lau fai ati lai tonu o sala fai. E au fi ai mo le i tu malo le fionga sun mat. Ya fi mo fai lo atu le. Lau fionga sun mat mo le pa ia parliament. O lea a pasia le tala tupe. O si tia 5 miliona le au nanga le sa mo bisa ya mau tere foi le fa mo dianga i sa to tunu mi sila ba e insista wa mata na nga le fenga malo i fa sa fu tu le manuia ya le nga tai pun le pe voi sala fai ya tale tu le la ufenga le swimban ya ta sa no foi le fenga swimbalu pe mo fa ta wani am no fe bisirisi mo suyo no tumbalo na me foi so soandi mo ne tinda e tu e lo tumbalo lo fe ngol fong fetalai pu kala me na le tas ala ofisa ya o le tumbalo le fe ngol sumbal o le mo mbang mo le ofisa to te foi ni so famo de ina le pu kala me ndai tu sale mo ngam faleata ya to te la to lo famo de ina le pu kala me ndai ya te matu foi la ya o tali foi le pa silia de fionga sumbat foi mo fa no mai de le pulenga tata ta fa mo mo fafu wa mata to foi le fionga sumbat fa le rupo ta wale le ngalwenga le lana ya fa paringi le can be walk to fama unga le fama wina le tau sanga la fionga le swimman ma tau temle o man fa tino le alunga company mai New Zealand suenga ma tapenanga ma data design fa fo wina le wala le can be walk ya pe no ta awata tanon ya ma ya do fa tutua ela o ese ni fa yai au la vale fa tino ya ora ayo le ureng pe fisi ta wa lu le ngal wen ya temi dai ya da wa bata na bata tandoa e mo fata fo le ata mai de company mai di sila do me le fionga le sumbaru fa le ata mo tas le fionga tu fia ya papa se ya sliding rocks no si le fia le fionga sumbaru o mala wa si singa e tulanga le matanga pena sa tau sanga mai foi la fenga swing balune le tala tu petal wai ia fi foi fai roat la fenga le o petalai mal panmen ia lo wa ta pena ngal wenga la fenga le tu fia tu langal papse ia lo wi se le ni fati non ngal wenga pa wale ai ale or pulenga tu ba to wa ngal wenga sa tau sanga se desi ngal wenga e fai ya alewa o faton wale pudeng fai fale le le wala lulalo se tulong ya embese ya elisi ba ngore ore matanga al tulanga le sa fufu e fai ya e desi se le dia doila o fengole swimbad ya la tan fai pele pudeng ale pa matango fie le ba ngore tunu sa le fengole swimbad ya tere foi ya malo mai fa foi e asia le pa ngone o le mata anga le fenga tu fia ni se su malu la nga ya fenga fongta ya ala tu le vano le ya fale atasi masalo le vainga tonu le sa e fina ngalo ile wo il sound anga mista sound ya tu le fenga mista e le se anga fa le lavele sound anga le uma ni non fa fonga mai foi ya ni tu ma lo mai la to va ia nei fa moi fa no te inga ai na ia ma wala fa to sina mai turis na fa mana to lo fionga wa o le ele wala mai so soani o tu pele tu wai so soani mai fa futulis ya e pe sa o la fa longo le wo ia marcela wa fer fon fa vai e wala mai tulis le wa ma wa o man longo ina mai
o le tupela na e whaatau mo le whaingo le whale. Ai moni lau sau noanga i le whaingo fiela wala. Ina ia mawhai ona saunga le mūtanga tūlisi. Ia mawhoi sawa noa e whaatua tele maini se mwhai noa atu le mataanga ia ma. Ai whaafutai tele lau a whionga ni minsta, tali whaalolo mai. Alo, whaafutai mo le whingalo whaali o le sui whala tasi. Ia whaawau lau sau noanga lau whionga ni minsta. Ia, whaafutai lau lau whionga sui mad. Tūlanga lei mataanga whalanga nu. O mea sina na tulu. Ia, sa sau noa iei le. Whionga sui mbalu whararupo. Foi le whionga sui mbalu ala tau sifo. Palau ki tolu. E wapere tu salenga. Bombua. Lo iai fu fuanga al pulenga. E asier tele o ia mataanga lau whionga le. O betalai. Fai loi foi. I tumbalo. Ia pokalai me lo ta pena le. E le pulenga. E foi lisi o mataanga ini. Palauli. E foi satu pai tea. E lau iet whamue moe whainga paanga le. A le pulenga. Ia manan pasa saina. Whaatino e lisi o suisuenga. O lau whionga le fongwhetalai. O le whainga tā o isi mataanga ia natunu. E whaisina mamau mara tete. O ma foi le asi singa le. A le pulenga. Peo le tūlanga le pe fonsa tā ua e peo suimbanu. O wala. O wala e o i matanga nei. Ia e tarsanga atu. E amai atu whatutuang. Ta tia mai le pulenga. O le ngā lua e foi mo le whionga le. Mista o le tere malo. Ia mata pena ia. Waenga ia. Mesa wai whai roilo. Whai roilo o matanga nei. Ia pe fonsa ua le whionga suimbanu. Pasaranga tolu. Ya sua tomo manu da tulu le. Penga nom la ura waki. Ya. Mai aro fa tuanga la whionga suimban. I tano fo purenga. Ya. E mo se le fati no ele fa mo moi. Ma la to se le a. Uranga taua. Ya wa la vale fa lo ino sa mo fafo. Ya no o mai le ai Te wila. Fa mo moi fenga malo. Ele le. Tatu wa yaso te wila. Yang ngala ngai le. Sang noanga de whionga le. Suimbanu wa fonti. E pa pe foi le. Yang suimbanu vai mongo lua. La wo whionga le. Fong petalai le wa. Tano fa. Wa le le whionga le. E parmia. Ia matari manino le tūlanga lea. O me moni la whionga fong petalai ma le pai al parmin. E reise na unga whenga malo e. E tau whilu yaso te wila. No unga sa iai. Yo tu tusa le sisingafu. Ma le te wila. O rea lau tari manino le whionga le. Le parmia. Ia. Rea la. Ta pena le. Pulenga ma le whenga malo. I swinga. Swinga lo mole. Wa yaso le te wila. O le apeo le. Tūmanga. Arts and culture. Ia matatu ta longa whalanga nu. Pena. Sisila fo le singafu. E la toi fo ima mai tūlanga ia tatu fa mo te wila. Ia fo le tunga fatasi. Ia. E la toi fa tino umba ni vanga. Ia ta wadunga le. Sa linga tau sala sa moa. E mo le lo paftai le whionga le suimbalu. Wa fonti. Ia tasi lea sui. Ia. E le fai bisi lisi. Te la fea e. E tatu malo mai fafu. A foi bona tu lalo mai le whionga le suimbalu. Ia. E amana ia fo ia. El pulen, o lo foi tau tua leu sore. Ia waia, lo visa tu lisi. Ia, ale finangalo le whionga le, suimbalu vai mongolua. Pe lava le dua wa fe, le whatino ai le whamoi boi. Ia whawhitai ato soani mai. Tai ala u whionga le. Ia tonu le le, whaia lisi. Ia, se iunga ia, tausanga le, mista tupema. Ia temine, ia, atonu le. Ta tia mai la so vongi compagnie so swani famwe boy e sponsor ito te wila ai pa taile so swani mai la ufionga e sui mamadu ya no melele sui malu vai bongo fa e tar sanga fo ile pa i Pionga i fare o ma ya le foi le se fai se malo longa lo ufionga min sta wa lo fatu lo tu lai umi la fatu tai malo lo tu lai mai o tu langa meio mataanga
au ana watu pea le upu whaala e au e whaalau te le fina ngalo le minista. Au whaafonga mai tu malo umalawa o lo iai mata anga le tunu. O i tonu walo tō mtawhai oi. I le mele ua mata na whaanga solo atu. E wala le mele sao no le tupfia ia papse ea. O tato i loa umalawa le tala anga o papase ea malona tala tuu sai. E wala le mele na o whai atu ai la se singa i whale alupu. E matau tia mena ta tia iu. Ua fiu fo le ofiso tu lisi e promote ia so ia e le io o lava i le metau na oia. Te milani ni, le ala tonu na o tau fatu o le. Tātou art and culture leu fasolo. O i, e matua tu lai mai lava fono vai o ani mata anga o to tonu ia auto. Te mi tonu ale. Te mi tonu ale. O lewa fatavili ngai ngoinga al tato ofiso tulisi. We are now in the digital system. Tato vai whao ngā ino penga ta whai langi Facebook mali YouTube e promote te sa moa. Ia wala ese. Na longo ina o le pule sili o le. O le tato tulisi o malanga fata o tau averm ta ngaluenga. Tolua aso a tato teranoa i le tasi lata le 2 miliona viewers. Tolua aso si singafu. O le temi nefe me lawa lata lata le 10 miliona. Viewers, wala to tilo le tato si singafu o le na fai. O la ala mena e sauna. O le whala uroinga na sa moa i le temi nei. Ta tato wola vai whala uloa, i le whala uloa le whatato, le sa tato iei, o le temi nei. We have to utilize the technology. Facebook, YouTube, wau maisi mau mea ese whala uloa i le atunu i whafo fai. Alva mo moela lo tula ia tu e wha mafa tulanga lele e wha fonga ua mai. Lima su tasi tu malo. A o iai ni mata anga i to tonu i tu malo ta i tasi, temine. Temila nei u tātou. E o loea nga i wha ngā whono wha vai. E matua i teu whare lei mei. E mwhatu la i lo mo wha lau ino samo. O le aso la le sao no mai ele whio li minsta. Ia, au e te loto vai vai. O tato si Singapura, na lima se la wafe le budget na amatai. Se i fono le paa mauna vai, wala bala urua se la wafe na amatai. E an tato tera noro le po fe fai, i ele te leo le mena te fina ngalo e fai. Ma le lau tele o le mea e a toa, i ele tau numanga, ma le mele no tau muri nei. O mata anga, i te tonu i tu malo umma o samo. Ma matau tia le mele no nofo mtato, o tala tu, it has never been exposed. E lei vai le lalolangi tala ia tatu no nofo mtatou. Tulou, o le niu, tipi e sina le uro le tunga vai ane sa moa, tupu le niu. It has never been explained to the world. Tangata o mai tangata i neiva ai le mea mtitilo. How can it become? Ia al soso ni atu le na ai loto teri lau paketi, minister. O te pole te fua lau ruse lau wafen na. Malo, sa uno fa mamala lau fionga te tai malo. Ia, tu lai mai lau fionga minister. Tau whionga le, whionga le whono. Ia, se tu atu le avanoa ia le sui mai oi. Vau funti, ona o leo te mai tau sa unua tūlanga lea. Mal whalo alo. Ia, whawhikai lau whionga le, whionga le whono. Pa malo foi le, pai maurunga le kako mauka. Ia, malo foi le ungsai. Malo foi le usfongo. Ia, ka le kong foi lewa, le koe maunga ka hule le. Kingi fo fa mo nge yaso va pe foile pe o fa lungo ka ko malo ka loe ngo le sa ka u nge ku malo le fa mo le te wila ya le wa fa fo fo sa mo me se fo nge mo le wa sa ngo le fio nge le kai ka yo malo o le wa ye swinga o ngo ka u o le fa mo le o le si le fa mo ke lo malo ke le ke lo ka mo ai nga sa ko o vai nga le ka kulisi ai me ser vai ka u le wa ma ka fo yo nga ka fai fo le season fo i le ka ka fo o sa la pe yo le ma singa le o se tema le wa ka fa le ma no ko lifi mai lunga e ka u ke le sa wa lui fiki le ko ma sin ka wai o le pa o le tu risi fiki o ngo fesili le pe ma fu sa ai alui tena rau
e ke le ngofo se falka se val sanga kala apa ule e poco ke ngofo kulola ke kia afe kala ngo fesiri le pe ma fu chale e lenga kupul kulanga le tenora lawa fakumulia ngisio makaanga pe wai loa yanga kikino ale ma fai kau na se nga la se kau fo mo le tivalo pinga fo ta ko foi kulanga fan turisi le wa sa ngole fionga ke kai ol malo le ole asui o fanga loa ya ele ka fa yaku skala langa la vai fa ma volunga fanga loa por va fonki o nga ma wai le ngo sa mo o la fa ka ko yo ba o la fa ka ko yo ka ku le si foi la le vai sa o fa lo ma wo kwai au wa e alanga ka le lo e ku lisi pa fe ku lisi e oi i la fioanga o angsa fengu wa fa ko ngor ka ku la ye fa le ko ngo ma ko awala ai ale le lo awala o le pumong yo fanga loa e ngu me la kasi e ku lisi le wa ko ngai lo ma wat le wa ma wat no fo lo fo kala ya per ka wa nga le ka fa popo koi le mingska ma lo ma ni to tala tu si sia ma no la sa no fa lu ai le fionga le se si lua mionga ka lo koi ka ko ma lo ka wa kelele fa mo mo le me se le pulenga tu wis langa wala nga ku pe mawa kele ka mo ai nga sa ko ngor ka ko ngu so so ngong ka ma ai nga ya mal fa lo ma lo fa ftai ia ta pena la ia o mataanga ta pena o mataanga o le fa fonga tu malo le fa fonga tu le minsta tu le mai minsta fa o sa no e lo fio ko fetalai sa ilo mga ko ke vale bela pede sa ngwa su imba e ri ka ngwa mi maka ngol la ku malo ka ngwa balang fa de pizza ya le fa inga ola fa ba winga le sa ngwa ngala u fio su imba ya o su imba lu va mo fa ya ka sa mai ulanga le fa de o se kulo ya mai ka wala u fio ngale fo talai mo pa ya parlement ya ska usira sila ka ulanga ngai kai nga nga le fio nga par biasa yai ka penga nga si ngafu ya la umbar fu ya ku la ibe ka ku karfa ka yo pia e ku la nga maka ngo fie ya wot pole la fio nga le swimban e fa wa nga wenga e o pe yo le e ku ola ku malo ya ke ma ku o ma ya pangai ke wise swimban o bisida il fa kawa ala o fenga de o fita lai pe bo se bango se yo ko de kumalo le ya pa yo so kumalo sanga le songa ngo fo ali o maria ko ya sanga ngalu ala o fenga o fita lai ya o fa fa ile fo sunga fa fenga ngai fia ko ngori kumalo e ngangere o fa fa ngai umba ku fa nganga sunga ya do pende mbale fa tua ya le fenga ni a kusikusi ro mkanga kwenga marua ya foi do be fa de lo ku malo ka fa fia lo lang ya lo ka lo mango ba se bangu ya ro fa ngau ri ku malo ya sunga marie ya lo fenga ka pa fa singa lo sunga ngo fo sunga maria ko ya me ke fio lo kala nga ko lo fa no fo lo e ke e ngo fo vai lo e ma de le fa lo sa mo e ke oi e fio mo le va mo le sa mo le va fio mo ko e fa mo sit tu sei uli fio kai ko fo ri ya la kai ko fi ku ngai ko ke em kang e so ngo ko ngai la fio sa enga mo le sa enga e su fo la lo fo kingo lo fe ko ka sang e ko ke ama ka no fa va ya la kai ko le ko pa sa ka fa le mo la fo la kawa e so ngo e fenga ya inga sanga fo de ai e la inga bu i malai e fo lo ko lo fa ka mba lo lo wanga ko la fa de e so nga fa lo ku sa mau e ka nga sa wa la wo rumba fa ko ba kausi ya ma ro se ku ma lo ba kai kai ko ngof ka po kai ko ngof ka kalo ya or fa bai ko onga ya wa bu fa yo malo
Whakakai mo ka lolo. Le se kei mi ka whenua iai. Le ka hoi mai foi le. Pai ka marang. Whakakai. Kai le. Kau kumalo. Whakamaka mai lawa i whafu. Maka ngō whia mea uma. Ngā kā kou waka lolo rosu wafi. E whakakai le. Whaea. E whakakai fo malau. Ngā le lua ala unga le kanu ngoi sākmor kimingi. O la unga le. Le riu le kui ala vea. Ia mala unga ngi kumalo. E le la. Ia whakakai. Ia. Kai foi. E uainga. E whenga. Mani e mkua ngai. Ya, le pangaro foi ngai usoma ko vafinge. Le fio mai le fio sa fakalai a sala. Fio usoma ko ia whakakai. Fio mai ngi sila ka poai le famoi moi. Ya, pe foi so ko lua, sui le lani ma so fangau. Ya, maror ka poai. Kai le. O sai foi le fai ngofia ngaruenga. Ya. Ke fa fe kai le ainga faku ko de ko sa bo kasi. Ve sai la ko ai ko mo le mai ku mau. Ia mo kapu kapu ai mai fai vole. O fai nga malo. Ia wai le fai ngofia le kapu ainga. Ia ngei se le nge kede ko mau ia whakakai. Lau whianga po whikalai. I whao so whakakai le whianga nang pasau. O ka ko malo i Sineva. I Geneva. Ia le whianga ia tole foa anela. Tavi talevi. O ke mako kele o whakakai e whai mauka. E ngaka mai i ka ku wharuru. A o lupe whaleri ia na kungu. E le uro ke le ka kumbalo la kungo ngana fai ai e ba eu foi le ka ku ia lo ka mari ora ku le ba fka ye le fenga le ampa o lu o fon ka ngai fa ia ba fka mo ka penga le ai mo le ko el fa fka ia la o fenga fo fka lai ba fka ia mo la bongo ngai mka ngaruenga ia so fu me manguia ma lo fa ftai fola lo o fionga le minsta e fai ngō fia le pale ma le folau, wha malo tā pena, lo finangalo e tali foi tau ai nisi foi vaenga sa la ngā e mota, ia a wari tau tua lau mta ngā luenga. Whaftai foi le ofisilo mta ngā luenga le lalango maru tau au tu lou ngā ngana le fong fitalai, ia e meiseo le maru tau e o mta ngā luenga e whaatino ina le fai ngō fia o tau fai walo filima. Whamanuia le atua le au fai ngā luenga, e meiseo lau o fionga le minsta o le mta ngā luenga. Ia ua tātou o mai tātou whaasolonga, le fionga le minsta o mtanga luenga wa onga manganu University o Samoa a onga mtata ese ie fa pe fo ya onga mata pulenga o fai longa matu spasi tawolo tu lai mai sa no tu so vai ngana langa en mot after ya tu la fionga al fo fitalai mo la no o le wa mai ona asa mulitai o ma o le vasalo lo o mo foi ona fa poi tau loa pe o tau tali o toto ali nai fale ulu awa o lea o loma loma tai sua o lao to toa le tai tua ai tua au ma fo malu le tai o tau tuia tua o manu la le atamalu o li ai utu yano fale mtangi yangi ma le o sapo mo fo'i le vai tongi ai na femoli ai o sa maitai na o tātou tutui tau me sina ai tepa i mātango fie le anga le lei ma le alofa whaasoa o le tua. Lau whionga fonga whetalai wa maea ona e pani nui pa ia o le tai au. O maea fo'i na e moli moli le tau langa whaafitai i le fata ma e tapa se ua e whaalanu ai le nei tai au. Ina ia tau mua ea i le tua whaiva o le palemene o Samoa. Nunu atu la ia na au auna o lo tala whaauto ma ta ape whaatulu tulu i pai tele. A wā o lo la tau nafa tau silea. O lo no manu a wā Samoa mo tae ao ma le lumanai. Lau whionga le whonga whetalai o te whaatulo i tia whao nei. O le malai e filiai le tō whā ai mamanuai le utanga. O le malai o lo o so tai au ma whau ai atu tia sā o tama a inga o Samoa.
a e te tasi mai ai upu whai o mālo a wale me ota o Samoa. O le malai na whaatala noa ma saini ai le tuto o tasi o Samoa e o utua a whaapea le mamalo o tō mātua ma ainga. A le malai foi e ututasi mai i ai pa ia o Samoa i la fua mai le mata matangi sa ia pa ia le loto o ali. Ona whaatulou lea o se leo ma whaatalo whaatu le fio o le ao mamalo le malo ma le masiofo. Whaatulou atu foi i le fio o le sui o le fono atu sui tō fia ma tō masiofo. O le tatalo ia whaatu po whatu lo o tō soifua i utu mai le langi la o tō wha. Fo i mai se leo i le mauta nei. Whaatulou atu i lau fionga le fonga whetalai ma le sui fonga whetalai. E whaatulou atu foi le fionga le li palemia. Le sui palemia ma le ainga kapeneta. Whaapea la fio minsta lango lango. Tainane le fio o le taitai o le tuangai. Whaapena le tuo le nai tuo le mauta. A fio la fionga sa whapito tainane le maulunga o sui usufono malu umo le palemene o Samoa. E le ngalo i lulu o la au le whaavai lolo le whailau tusi o le fono malona sui. Whaapea le ofisa o le fono o lo tau tua mai a wā whaiva sii o le palemene. Whaatulua tu foi i le fio le whaamasino sili ma li ima tamaitai o le whaamasinonga. A fio foi le presidente ma sui presidente whaapea la fio li ima tamaitai o le whaamasinonga whanua masuafa. Whaatulua atu. Whaatulua atu foi i le whaafonga tapua i mai o feo i o le langi. E ala i whaasuanga o tala lelei. O lo whau talo ma momoli Samoa i le atua i le ao ma le pō. Ina ia tōni manua malo a wā Samoa ma lona malo. Po ia lava lea a wā a inga ma la tau tama ma la tau a inga le usonga tu mua mapule i tu au ma la tau a inga le tai ma le vao fonoti tu lou. Whaatulu atu i le tapua inga o le mamalo tatou uso i tutuile ma manua. Whaatalo whatu fo i whaalulunga o matangalwenga le malo whaalapo tonga tu maoti o lo o lango sua ma whaatau nuu fuanga ngalwenga le malo. Au fionga le whanga whetalai, au le i o se whamatalanga i ala i tala i mta upuna la ngā e sui mamalo le maota. Se i o whaatalo whatu i lo tumalo pele o ana lofino me le luopo fasto uta. A wal su o whawhengainga taulangi o whatawhai taulanga e fia ma o lato whaletua. E whaingatare pa i o le ainga sa tuala le ainga whaalangi langi. A wale fio le ainga sa le au pepe ma su le tau fio sa ai o no. Su le maopu o na whanua a fio to le forma le tapa au whaasasina ma le ta uso. Al tai le tu ua ma le whale fitu ma le nofo tu a inga i le whale o whasto. I le whaangaloina le langolango mai a komiti o tina whale tua matausi sa awao matamaitai ma le maalosi o le nuu i tau mawhainga la o tau whaipule. Ia whaolo whala maia la o tau tapua inga ai se i au le liu se i mamoli so tātou sao au wā le tala o le tupe wa ta oto le maota. Manuia la o tau tapua inga. Lau whionga le whonga whetalai, e moli atu le whawtai tele sui mamalu le palemene. Nā whele nemtanga alwenga ala tau launga, mani mea fo ina fia mala mai. I ei fasili ua whaamama atu e le wholesanga al taita i whono o komiti o tupe. Ai lau whionga le whonga whetalai, tō tele sui na sao noa, mai i le One Government Grant, po le fsoswani le malo mo o onga. E whamanatu atu o le OGG po le One Government Grant mo a onga e ka le sia,
a onga tuma oti ma onga a mata, ma onga tu le taulanga peela pia primary sa mo college, a vele college, vai maunga college, na mamoli sawa tu lava lato o chi e pei ona masanyai. Na o onga lava le malo na wha matu atu I whono wha vai mo le wha foina o le OGG. O whaia le malo le nei swinga tāua ona wa tele le se leni wa le wha o ngā ina le lei. E sala komiti o a onga. E ei komiti sa le lei le wha o ngā ina le se leni. Ai pangalea e foi komiti na matua le wha mao ni lava. Wha ngā se tupe e pule a onga, ma komiti o a onga. O lo whaia pēr ngā luenga a le mata ngā luenga. Wha malama le process. Wha mautu masaini a inga. Ma le wha ngā le lea so swani e wha ngā iaita iala. Ai e whai pēle audit o le OGG e le ofisa o le government audit. A le malo. E se mai lea ma le audit e whaatino mo ofisa o le whon whaavai. O lea mamoli atuai le whaafitai I le Samoa Audit Office. O lea wata pena le audit e whaataunu le tausanga le nei mo tausanga e amata mai lua afi lusfu lua. E mo I tele ngā luenga le ofisa e uti foi le au whai ngā luenga a o lea watau mawhai mai o na tā ua le siaki whaale lei o le whao ngā ina tala whea ngai o le sosoani le malo. Le whasilingia le whaali titia o le OGG ma le suvalu tesima le 5 miliona I le tausanga le nei, I le suvalu miliona I le tausanga lea. O le nā o whaamatu watu le sosoani le malo, ia onga le loto tau mawhai, fia malama, ma ngā luenga al se nese. Ai pe on sa unua le tai o le malo, e sili atu ma le miliona le se leni na tutoi tutono fale tupe, ma tu stupe, I le tausanga le nā. Se whai tai inga, e se lau tō suwafi le se leni na tutoi tutono tu stupe al kolisio vai maunga. Ina tausanga mai le pule a onga ma le komitio a onga al vai maunga. Pe ma whai ino whao ngā se vaenga o le nei se leni e whao si ai se whale Samoa le a onga. Nga talia le talo sanga e whao ngā le onus fulwafe mai le nā tupe e sosoani I ai. Ma o te fia e wha sila atu o le vai aso lea e te tala ai le whale Samoa e ao o ai le wha naua le vai maunga I mata o putau le anga nuu. Ia e maua onga e lava le wha soa o le lato OGG. Ai e fo ia onga e le lava le wha soa. A tonu o le lava le wha soa isi a onga o na ua tau fia pili na tā pā e komitio a onga e tutongi e mātua. Ai o le anava ma le nau ta inga o le tato malo ia wha maoni le wha upunga e le ai se tutongi o a onga a le malo. Whaatino le anava le malo e le aise tutongi o a onga a le malo. E wha malo sia le au au ina le whanau e le aise tutongi. Free public education improves access. A whai le lawa le wha soa le OGG. Ia o le nā o e tatou whono whaavai. E tofu le whono whaavai ma lato pāketi mo a onga. Wa se whaiteita inga, wa umana whaapipi e whono whaavai whasto uta, le Starlink mo le interneti mo a onga le whanau, whaapipi mea pu e ata saunga le mu, security cameras mo le saunga le mu le a onga ma le whanau a onga, whaale leia le whale a onga atoa ma le whale le taua se itu lou. O le vai aso lea, e whauwele school canteen. Ia atonu e lava le whaasoa, ona e tasi le matou a onga. Ai o isi whono whaavai pe o anoa maa tasi, e ono a latou a onga. O lono winga, e tele fo I latou ngā luenga, ma se lengi mana o mia. A tonu e le lava le whaasoa ia onga e to o tele ai le whanau a onga. Ai ma whai ona wha le tonu le whaasoa, pe a tele a onga ai lai titi le lola,
po le whainu mera le whanau e ao ai, e pei o le ainga o le tai. O lea se fuafuanga le malo, pe a le lava le se lenia le OGG, ma e le lava fo le whaasoa le fon whaavai. Lau fionga le fonga whetalai, whaingo fina tali le fasili lea. O le anga le lua le matanga le wenga wa onga, ma le matanga le wenga o tupe, e tala noa se isi fuafou ina ia pāleni le sosoani moa onga, i le o lava le whaasoa. Ai le yo le fa ungo tau sanga le nei o mato I loa pe fia se linge fa popo I OGG le a onga ma le a onga a le tu malo a le fono fa vai ma le fono fa vai e sa uni ai tapenanga mo le isi talo le tupe o le ngaluenga fa wau e au ili fa le leia to e va ili to e wha le leia, e so tau awai, fono wha awai, matanga al wenga le malo. Lau fionga al fonga whitalai, na sau noa nisi o sui mamalu, I le wha pēr wa tau fia atu, e le malo komitio a onga. E le sao le wha upunga. O komitio a onga, o lo tāti tia tu tonu al fono wha awai, e file tai fono, po o ai te tonu al lato komitio a onga. Ai te tau lava o na iai le pule a onga taitasi. O komitio a onga e wha foi mai te tonu o fono wha O le ia Maria Fenole au fionga minstalo tu lai mai fa ula vea fa le atu tonu tu atu le wano. E o lea na fsiringia le mta upu lea fai tia o le OTT le lima se la wafi. Lea wa mai fa te inga. Tasi e fasulu iwa ga fe tupele tutoi e tasi fa te inga le na mai e fa estele tupele o shoki e ale fa tupula ia le fa yo onga tamitia onga le ala le siliatu mo fa lo ia tu la melo fionga mistafa o sa no la fionga fon trai ia si on sai melo fionga mistalo tu la mai fa le atalua fa ula vea ia fa tela va mo lo no ia sa ta ua fo I nei tu malo tu langa le komiti wa onga por si le fie tolu a onga tunga lua I tono mato tu malo pale ta lua por si le fie fo e de ma fai komiti ale tu malo ona fa foi ia onga ni tu pe afa pe vatu I komiti o mato e ka le sia mal mato no I venga o lo yen mato fa le onga o lo fa atino la vale kalesia ai Michel nu ia komiti le aonga le la o taofi o le mafai lola ona toi fa atino turanga lea ia o le la e tau mafai ia le turanga lea le tau watu ai le tarusanga ina ia toi a mai pea komiti o aonga I te tono nu o lo ia la tau fale aonga e le mafai o le fale aonga lea o lo ia ma toi vainga o le fale aonga fo e si la fia fo il nu o le aseta fo le nu na so sonia ti el malo mai te tau lava ona pui le ka le siema le nu ia le fale aonga le o le matu nu fa penga fo I vai isu e ngata fo le fa penga fo I vai nganga pe o le nganga le la o fionga sa vatu I se tarusanga ina ia to e mai pe ia komiti aonga I tono nu ma la fanga a wan fa fo ino aseta nei ale malo ia po aseta fo il nu o la tu sia malengang fa lo fa tai ia salo lo fa fonga mai lo fionga ni minsta tu sai fa ula vea fa le atalua ia awa vea fo ni ava no te vai pe na sa no anga lo fionga ni minsta ta lo ai tato o mal tato malo longa le fia fiola to fa wa la sa no anga mata ngofi pe tato to taliu mai le tau maftanga o le fiafi o le mele te fasisilatu fa tatia ese tau manga fono ao fa tula fono mo lana malo longa a warta maftanga o le fiafi le tina o lo usau ni tau maftanga o to fionga I o le tofilau eti arsana ana ngang fa lor